نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ کچھ دیر پہلے بھی قادیانی سلیم میر کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو جو طے پائی تھی اور وہ سلیم میر کے آن لائن نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکی، تو ابھی دوبارہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ کچھ دیر تک دوبارہ میں آن لائن ہوتا ہوں اور اس سلیم میر کے ساتھ میں گفتگو اپنی شروع کرتا ہوں۔ تو ابھی سلیم میر صاحب، میں اپنے وعدے کے مطابق جو ہماری کمٹمنٹ ہوئی تھی آن لائن ہو گیا ہوں، تو آپ جو ہیں وہ تشریف لے آئیں اور عقیدہ ختم نبوت پر آ کے میرے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں۔ دوبارہ آپ بہانے بازی نہ کریں، اور ساتھی یہاں پر موجود ہیں، ان کو تو یہاں پہ شو ہو رہا ہے کہ میں آن لائن ہوں اور وہ مجھ سے یہاں پہ انوائٹ یعنی کال لائیو کال پر بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ ابھی تک آپ کو شو نہیں ہو رہا، اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو اور کوئی ساتھی جو یہاں پر موجود ہیں اور میں ان کو میرے ساتھ لائیو بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں ان کو لائیو لے لیتا ہوں، تاکہ اس قادیانی کی جو بہانے بازی ہے وہ ختم ہو جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ قادیانی کس قدر دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی ساتھی میرے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہے تو کمنٹ میں لکھے، تو میں اس کو یہاں پہ انوائٹ کرتا ہوں تو ہم بات کر لیتے ہیں۔ سلیم میر صاحب، آپ کی دوبارہ وہی ہے کہ آپ نے دوبارہ یہاں پہ آپ کا لائیو کیمرے کا جو آپشن ہے، آپ کہہ رہے ہیں شو نہیں ہو رہا، تو یہ ہمارا قصور تو نہیں ہے، آپ اپنے کیمرے کو درست کریں۔ اوروں کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، لیکن آپ اپنے کیمرے کو درست کریں، جس طرح دوسرے قادیانیوں نے بات کی تھی، الطاف کے ساتھ بات ہوئی ہے، رانا خان کے ساتھ بات ہوئی ہے، تو آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ اس کو آپ کا بھاگنا ہی سمجھا جائے گا۔ آپ جو ہیں وہ تشریف لائیں اور آ کر گفتگو کریں میرے ساتھ، کیونکہ جس موضوع پر ہماری بات طے ہوئی ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اگر آپ بات نہیں کرتے تو میں یہاں پر اپنا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور دوسرا قادیانیوں کا عقیدہ وہ بتاؤں گا، پھر یہاں پہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوا تو لائیو سے سوال کر سکتے ہیں۔ یہ دوبارہ میں سلیم میر تم کو لے رہا ہوں، اب میں نے ایڈ کیا ہے تمہیں، تمہارے کیمرے کا شو آپشن، تو لائیو آ جاؤ اور آ کے گفتگو کا آغاز کرو۔ جو ساتھی میری اس آڈیو کو سن رہے ہیں، مجھے لائیو سن رہے ہیں، وہ زیادہ ہلو سے زیادہ سلیم میر ایک منٹ رک جاؤ۔ جو ساتھی میرے اس لائیو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ گروپوں میں سے شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس گفتگو کو سن سکیں اور لوگ کو پتہ چل جائے کہ عقیدہ ختم نبوت پر مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے اور قادیانی دنیا جی، کو کیا دھوکہ مسلمانوں کا دیتے ہیں۔ عقیدہ نہیں، یہ دیوبندیوں کا عقیدہ بیان کریں گے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھائی ہے بات کہ آپ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے نمائندے نہیں ہیں، آپ صرف سلیم دیوبندیوں کے نمائندے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ سلیم تو میر، ابھی آپ آپ کا صرف وقت نہیں دیوبندی آیا۔ عقیدہ کے اوپر بات کریں گے، میری پہلے بات سن لیں پھر اپنی بات کرنا، اس میری لیے میں بات لائیو سنو، میری بات سنو، نہیں لائیو میں میں اس لیے کیوں آیا سنوں ہوں، بھائی، میری آپ نہ سنو گے میں آپ کی کیوں سنوں؟ میری تو پہلے میں سن لیں نا، پہلے جب گفتگو میں کا بات طریقہ ختم کروں گا سن لو۔ پھر بات کرنا۔ گفتگو کرنی کیسے ہے میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں، وہ طریقہ نہیں ایک پہلے دفعہ میں سن لو۔ بتاؤں گا نا، تم پہلے غلط گفتگو نہ کرو۔ پہلے جو ہماری بات ہوئی ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تم دیوبندیوں کے نمائندے ہو اور دیوبندی عقیدہ ختم نبوت کو تم بیان کرو گے، تم بریلویوں کے نمائندے نہیں ہو، تم وہابیوں کے اور شیعوں کے نمائندے نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ شیعوں کو تو تم مسلمان ہی نہیں سمجھتے، بریلوی اور وہابی جو ہیں ان کا اپنا ختم نبوت کا عقیدہ ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ تم نے دیوبندی ختم نبوت کا عقیدہ بیان کرنا ہے اور اس کا ہی تم نے دفاع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بات کر لی ہے، اب میں آپ کو گفتگو کا طریقہ بتاتا ہوں کہ گفتگو کرنی کیسے ہے۔ درمیان میں بلا وجہ ایک دوسرے کو روکنا ٹوکنا، یہ گفتگو میں یہ روک ٹوک اچھی بات نہیں ہے۔ 2 منٹ آپ میرے ہوں گے، 2 منٹ آپ کے ہوں گے جب ہم بات شروع کریں گے، تو اس طرح درمیان میں روکنے ٹوکنے والی جو عادت ہے چھوڑ دیں، اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، اب یہ حرکتیں آپ کو زیب نہیں دیتی ہیں، لوگوں کو کوئی سمجھنے کا موقع دیں۔
آپ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ابھی تک جاہلیت کے گڑھے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو خیر میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، میں اپنے معزز سامعین کو بتاؤں، یہ سلیمیر اب ٹائم نوٹ کر لو، 2 منٹ میرے ہوں گے، 2 منٹ تمہارے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں 2 منٹ ہوں گے، لیکن پہلے تو موضوع جو ہے وہ ختم نبوت، دیوبندیوں کا عقیدہ اور احمدیوں کا میں عقیدہ ختم نبوت جو ہے، میں جو ٹھیک ہے ہے جی، نا یہ اسی پر موضوع بات ہوگا کر رہا ہوں۔ جی۔ دیکھیں نا، میں اپنے اب آپ میں بات کر رہے تھے، میں تو نہیں اندر بولا، اب میں میں بات کر رہا بول ہوں، آپ کیوں اندر بول رہے ہیں؟ نہیں، میں غلط یہی بات ہے، آپ چلو نے بول بات لو۔ کیا 1 منٹ، میں تو چپ رہا ابھی ہوں، اب ابھی میں دو بات منٹ تو شروع میں کرنے نے لگا ہوں، شروع آپ نہیں بڑھتے ہوئے، ہیں اندر۔ ابھی 2 منٹ شروع ہوئے نہیں 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 ہیں۔ ہوئے تو بات تو کرنے دو نا، آپ نے 1 منٹ بات کر لی ہے نا، بات سننے کا بھی حوصلہ رکھو، چلیں ٹھیک آپ ہے؟ پھر بات کریں، ہاں کریں جی، بات آپ بات کریں۔ یہ ہے کہ آپ نے موضوع ہمارا طے ہوا تھا، آپ دیوبندی ہیں، آپ نے دیوبندیوں کا ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کو بیان کرنا ہے، اسی کا دفاع آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ میں ہوں احمدی مسلمان، میں احمدیوں کا عقیدہ بیان کروں گا اور اپنے عقیدے کا میں دفاع کروں گا جو بھی وہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ ہو گیا موضوع۔ دوسری بات یہ ہے دعویٰ ہے، وہ آپ پیش کریں گے اپنا دعویٰ، ٹھیک ہے؟ اس کی دلیل بعد میں ہوگی، پہلے ہوگا دعویٰ، ٹھیک ہے؟ موضوع ہمارا طے ہو گیا ہے، آپ نے اپنا دعویٰ پیش کرنا ہے، وہ اس میں لکھ بھی دینا ہے کمنٹ کے اندر، میں اس کا جواب دعویٰ دوں گا، وہ میں کمنٹ کے اندر لکھ دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنا دعویٰ دیوبندیوں کا جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، جو ان کے اکابر نے بیان کیا ہوا ہے اپنی کتب کے اندر، وہ آپ نے لکھنا ہے اور اسی کو آپ نے ثابت کرنا ہے۔ میں احمدی مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے ختم نبوت کا، میں وہ لکھوں گا آپ کے جواب دعویٰ کے طور پر، اور اس کے بعد ہم گفتگو جو ہے وہ آگے شروع کریں گے۔ ابھی 1 منٹ آپ اپنی وضاحت کر لیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سلیم میر صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے شروع ہی سے ایک غلط بات کو انتخاب کیا ہے اس کا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیوبندیوں کے عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں گے اور بریلویوں کے عقیدہ ختم نبوت بات نہیں کریں گے۔ نہ بات یہاں پہ دیوبندیوں کی ہو رہی ہے، نہ یہاں پہ بریلویوں کی ہو رہی ہے، نہ اہل حدیثوں کی بات ہو رہی ہے، بلکہ بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی۔ ہم مسلمان ہیں اور آپ جو ہیں قادیانی ہیں۔ تو میں اپنی بات کی دلیل کے طور پر، آپ کہہ رہے ہیں جی اقوال سلف کے اوپر بات ہم کریں، تو اقوال سلف پہ ہم بات کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ مرزا صاحب آپ کے مرزا صاحب ہیں ہمارے، ہم ان کو سچا جو ہے تسلیم نہیں کرتے، وہ جھوٹے ہیں، جھوٹے مدعی نبوت ہیں۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اقوال سلف و خلف در حقیقت کو مستقل حجت نہیں رکھتے۔ یہ ازالہ اوہام حصہ دوم صفحہ 538 ہے، اور روحانی حسین کی جو کہ جلد نمبر 3 صفحہ 389 کے اوپر موجود ہے۔ اگر کوئی قادیانی میری گفتگو سن رہا ہے اور اسے یقین نہیں ہے کہ میں جو حوالہ دے رہا ہوں وہ حوالہ درست ہے، تو اس کے وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، میں اس کو حوالہ دکھا بھی دوں گا۔ تو جب اقوال سلف و خلف مستقل حجت ہے ہی نہیں ہے، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اقوال سلف پہ بات کرنے کی؟ میں بات کروں گا قرآن سے، حدیث سے، جو ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے میں اس پہ بات کروں گا، اور آپ کا جو عقیدہ ہے وہ بھی آپ نے قرآن و حدیث سے ثابت کرنا ہے۔ یہ بڑا واضح دو ٹوک بات ہے۔ تو اب میں آپ کو موقع دیتا ہوں، آپ اس کی وضاحت کریں اپنا عقیدہ۔ ہاں، میں اپنا عقیدہ ختم نبوت پہلے بتا دوں آپ کو۔ ہمارا یعنی مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ نبیوں کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، وہ نبیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی انسان کو نبوت نہیں مل سکتی، یعنی نبیوں کی جو تعداد ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبیوں کی تعداد میں ایک نبی کا اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اب نہیں ہے، کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ یہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے۔ تو اب میں سلیم میر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے صرف اپنا جو عقیدہ ہے وہ بتائیں، تاکہ اس کے بعد ہم قرآن و حدیث کے مطابق اس کو پرکھ سکیں کہ ہمارا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کیا وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یا قادیانیوں کا عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ تو سلیم میر صاحب اب آپ کا وقت ہے، اب اپنی بات شروع کریں۔ جی، آپ نے مجھے یہ درخواست کی ہے کہ میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کروں، تو یہ کوئی آپ نے سرٹیفکیٹ تو نہیں لیا کہ آپ ادھر ادھر کی ساری باتیں کر لیں، تو جب میری باری آئے تو آپ کہیں جی ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے مجھے کہا ہے جی میں سب مسلمانوں کا نمائندہ ہوں، یہ بالکل غلط بیانی ہے۔ جو بریلوی ہے نا، ان کے، شیعوں کے، وہابیوں کے آپ نمائندے نہیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی ہے کہ ان کا ختم نبوت کا عقیدہ اور ہے، دیوبندیوں کا ختم نبوت کا عقیدہ اور ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو ٹیلی فون پر بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کے جو اکابر ہیں ان میں سے قاسم نانوتوی صاحب نے جو یہ فکرہ لکھا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس آپ کے امام قاری یہ جو تھے قاسم نانوتوی صاحب، ان کے اس فکرہ کی وجہ سے جو بریلویوں کے امام جن کو وہ 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی صاحب، انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. تو اب آپ ان کے نمائندے کیسے بن گئے بریلویوں کے، جو آپ کو ختم نبوت کا دیوبندیوں کو منکر مانتے ہیں، اور ان کے امام نے آپ کے امام پر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے اور وہ آپ کو ختم نبوت کا منکر مانتے ہیں. اس لیے آپ نے جو بھی بات کرنی ہے وہ دیوبندیوں کا نمائندہ بن کے کرنی ہے، کیونکہ دیوبندی جو ختم نبوت کو مانتے ہیں اس کو بریلوی، وہابی اور شیعہ نہیں مانتے. شیعہ کو تو آپ ویسے ہی کافر مانتے ہیں، وہ تو اماموں کو نبیوں سے بھی بڑا مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب نبوت ختم ہو گئی ہے، امامت شروع ہو گئی ہے، اور نبی جو ہے وہ امام سے چھوٹا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایک نبوت سے بھی بڑا درجہ ہے، اس کو مانتے ہیں. اس کو تو آپ مسلمان ہی نہیں مانتے شیعوں کو. دوسرے رہ گئے بریلوی، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ تو آپ کو کافر مانتے ہیں. آپ ان کے نمائندے کیسے بن گئے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ چلیں اپنے آپ کو آپ مسلمان کہتے رہیں، آپ کو حق ہے اپنے آپ کو جو مرضی کہیں. آپ کہیں جی یہ دیوبندی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور دیوبندی مسلمانوں کے عقیدے کا میں دفاع کروں گا. ٹھیک ہے، پہلی بات ہوگی. دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ جو آپ اپنا دعویٰ پیش کریں اس کو ٹیکسٹ میں لکھ دیں تاکہ وہ بعد میں بدل نہ جائے یا آپ نہ بھول جائیں. تو ادھر ٹیکسٹ کے اندر یا کمنٹ میں لکھ دیں یا پوسٹ بنا کر اس کا امیج جو ہے وہ ایسا لگا دیں کہ اس کو میں سیو کر لوں، تاکہ وہ الفاظ جو آپ بیان کریں ان کو آپ ثابت کر سکیں. یہ نہ ہو کہ جب ثابت کرنے کی باری آئے تو بات بدل جائے. ٹھیک ہے جناب، ابھی مہربانی کریں اپنا دعویٰ لکھ دیں جو بھی آپ نے بولا ہے، اور وہ جو دعویٰ آپ کریں گے اس دعوے کو آپ نے ثابت کرنا ہے، اس کی دلیل دینی ہے. یہ نہیں کہ دعویٰ اور دلیلیں اور. ٹھیک ہے جی، پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور. تو اس لیے آپ ابھی یہ کر دیں کہ اپنی ٹرم کے اندر اپنا دعویٰ جو ہے وہ لکھ کے دے دیں تاکہ وہ محفوظ ہو، اور جو آپ دلیل دیں اس کو پرکھا جا سکے کہ وہ دعویٰ کے مطابق ہے یا نہیں. اس کے بعد میں آپ کو جواب دعویٰ دوں گا اور احمدی مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے ختم نبوت کا وہ میں بیان کروں گا. ٹھیک ہے جی، اور جب میری ٹرم آئے گی تو میں آپ کے دلائل کا رد کروں گا اور اپنا جو میرا جواب دعویٰ ہوگا اس کے حق میں دلائل دوں گا. تو آپ ابھی یہ کریں کہ وہ لکھ دیں اور آپ کی ٹرم ہے تو آپ بات کر لیں. شکریہ سلیم میر صاحب، آپ نے گفتگو کی ہے. تو آپ کی گفتگو وہی بات ہوئی ہے کہ آپ نے ادھر ادھر کی باتیں ہی کی ہیں، نہ ہی اپنا عقیدہ پیش کیا ہے اور نہ ہی آپ نے میرے عقیدے کے اوپر کچھ بات کی ہے. تو حالانکہ یہاں پہ سننے والے یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ختم نبوت ہے اور قادیانیوں کا جو عقیدہ ختم نبوت ہے، دونوں میں فرق کیا ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ اسی طرح کی باتیں کرتے رہیں گے اور کبھی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کے پیچھے پڑے رہیں گے تو ہم اپنے اصل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. اب دیکھیں آپ کے دوسرے جو خلیفہ ہیں مرزا محمود صاحب، اب وہ تو کتنے واضح انداز میں اس بات کو سمجھ گئے ہیں، لیکن آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے. ان کی کتاب ہے حقیقت النبوت، اس کے صفحہ 122 پہ لکھتے ہیں کہ نبی کی وہ تعریف جس کی روح سے مرزا صاحب اپنی نبوت کا انکار کرتے رہے وہ یہ ہے کہ نبی وہی ہو سکتا ہے جو نئی شریعت لائے یا پچھلی شریعت کے بعض احکامات کو منسوخ کرے، یا یہ کہ اس نے بلا واسطہ نبوت پائی اور کسی دوسرے نبی کا متبع نہ ہو. یہ تعریف عام طور پر مسلمانوں میں مسلم تھی. تو یہ جو تعریف مسلمانوں میں مسلم تھی نا اس وقت، تو میں اسی کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. تو جو تعریف مرزا محمود صاحب نے تسلیم کی ہے کہ مسلمان مرزا صاحب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت جو ان کا تھا، میں اسی پہ بات کروں گا، اور جو 14 صدیوں سے عقیدہ ختم نبوت چلا آ رہا ہے. میں نے اب عقیدہ ختم نبوت پہلے بھی آپ کے سامنے، جب میں نے آپ کے سامنے دہرا دیا، میری ویڈیو موجود ہے، تو آپ کو ریٹن کی کیا ضرورت ہے؟ ریٹن تو میری کئی پوسٹیں، سینکڑوں پوسٹیں موجود ہیں جس میں میں نے اپنے عقیدہ ختم نبوت کا اظہار کیا ہوا، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس کو. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا یا آپ بلا وجہ کیونکہ بات آپ کر رہے نہیں ہیں. نہیں، ٹیکسٹ میں لکھ دیں، کیونکہ اگلی دفعہ بھی میرا مطالبہ یہی، آپ ٹیکسٹ میں لکھ دیں، اگر جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں وہاں سے ٹائپ کر دیں بس، تاکہ میں اس کو ادھر سامنے اپنے رکھوں نا. اب میں آپ کی بات سن کے لکھتا رہوں. میں آپ کو جب بتا رہا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت اور ہمارا محترم یہ، جو بتائی بات ہے، سنی بات جو ہے وہ یاد رکھ کے بندہ اس کو چیک کر سکتا ہے دلیل کے مطابق ہے یا نہیں. لکھ دیں، میں آپ کو کیا مسئلہ ہے، جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں وہاں سے دے کے یہاں ٹائپ کر دیں، میں اس کو میری کاپی بات کر لیتا ہوں تاکہ میں آپ کی دلیل کو چیک کروں کہ وہ دعویٰ کے مطابق ہے یا نہیں. میری بات سنو، جب میں یہاں پہ کمنٹ میں لکھوں گا تو اس کے بعد سینکڑوں کمنٹس آئیں گے، تو وہ کہاں پہ چلی نہیں نہیں، جائے میں گی؟ ابھی کاپی کر لوں گا نا جناب. میں جو آپ ٹیکسٹ میں کمنٹ لکھیں گے نا اس کو میں کاپی کر لوں گا اپنے پاس، اور اس کو میں بڑا کر کے سامنے رکھ لوں گا کہ یہ جناب
मौलवी साहब का दावा है। अच्छा मुझे ये बता दें कि आप मौलवी बाकायदा दरस निजामी वाले मौलवी हैं, क्योंकि फिर मैं आपको साद कामरान कह लूं या जो भी, अगर आप नहीं, मौलवी नहीं हैं तो। आप साद कामरान ही कह सकते हैं मुझे। मैं पूछ रहा हूँ आप मौलवी हैं या नहीं। जी मैं बता रहा हूँ कि आप साद कामरान से मुझे मुखातब कर लें। अच्छा ठीक है जी। अच्छा ये है कि वो आप टेक्स्ट लिख दें, जो भी आपने अभी दावा बोला है वो पढ़ रहे हैं, जाहिर बात है सामने अपने कहीं लिखा हुआ है, उसको टेक्स्ट में लिखे, मैं उसको कॉपी करके अपने पास रखूं, सलीम मीर साहब, ताकि वो जो है ना। हर बात सामने से देखकर तो नहीं ना पड़ी जाती। हम कोई मरज़इयों की तरह तो नहीं है कि हर बात जो है सामने से देखें फिर उसे देखिए पढ़ें। बात सुने, अगर आपने ये जुगतबाजी करनी है तो मैं आपको 2-3 मरासी बुला देता हूँ, उनसे जुगतबाजी करते रहें। मरासियों वाला काम आप कर रहे हैं, जुगतबाजी आप कर रहे हैं। जनाब सीधी तरह, मैं फिर वही बात मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि ये दादपुना छोड़ें और बात सीधी सीधी तरीके से, जो बात अगर गुफ्तगू मजहब पर कर रहे हैं तो अच्छा उसका मेरी कोई बात तरीका सुने, होता है। मेरी बात सुने। आप टेक्स्ट लिखें मैं टैक्स और लिख मैं रहा उसको हूँ, मेरी कॉपी कर बात लेता सुनो। हूँ, फिर बात आगे करें। मेरी बात सुने, मैं टैक्स लिख रहा हूँ, उसको आप देख लें एक दफा, जी ताकि मैं आपका ये उसको बहाना कॉपी भी कर खत्म लेता हूँ हो बस। जाए। फिर वही बात मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि ये दादपुना छोड़ें और बात सीधी सीधी तरीके से, जो बात अगर गुफ्तगू मजहब पर कर रहे हैं तो उसका तरीका होता है। आप टेक्स्ट लिखें और मैं मेरी आवाज़ आ रही है सलीम मीर साहब आपको? जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही। चलें ठीक है, मैं वो टैक्स लिख रहा हूँ। तो उसके बाद जब वो जी टेक्स्ट आ जाएगा ना, तो उसको आप देख लें। तो उसके बाद फिर कोई बहानेबाजी ना कीजिएगा, तो मकसद पे आएँ और बात करें। बहुत से लोग हमारी बात को सुन रहे हैं और वो हकीकत तक रसाई चाहते हैं, बहुत से कादियानी ऐसे भी हैं। बिल्कुल ठीक बात है, मैं भी इस चीज के हक में हूं कि जो भी आपके पास दलील है, आप देवबंदियों का जो भी खत्म नबूवत का अकीदा है वो आप पेश करें, और अहमदी मुसलमानों का जो अकीदा है वो मैं पेश करूं। लोग दलाइल को देख लें, किसके दलाइल दुरुस्त हैं किसके दलाइल गलत हैं। अगर उनको कोई मुश्किल हो तो वो आपसे कुछ पूछ लें, अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ लें, कोई मसला नहीं। मेरा मकसद तो है इसलाह, क्योंकि जो गुफ्तगू होती है, जो इस तरह मुनाजरा टाइप चीज होती है, उसमें मकसद इसलाह हो तो फिर ही उसका फायदा होता है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि अंदर ये जुगतबाजी का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आप एक करेंगे आगे से मैं 4 करूंगा, वो बात और तरफ निकल जाती है। मैं देखिए सीधी आपसे दलाइल की, और वही मैं मुनासिब बात कर रहा हूं, मैं कोई इस तरह की बात मैंने नहीं की। और ये आपको भी पता है कि ये जो दावा होता है तहरीरी तौर पर, ये अच्छा होता है लिखा होना, ताकि उसमें फिर बाद में बात बदले ना, ताकि उसको दलील को दावे के मुताबिक चेक किया जा सके। कोई इसमें कोई ऐसा मुतालबा नहीं है कि जो अनोखा है। ठीक है जी। जी मैंने वो अपना जो अकीदा ख़त्म नबूवत है वो यहाँ पे टैक्स मैंने कर दिया है, उसको देख लें। और अब अपना जो आपका अकीदा है ना ख़त्म नबूवत पर, वो बता दें। जी लेकिन उससे पहले मेरी बात एक दफ़ा सुन लें, जो मैंने अकीदा ख़त्म जी जी नबूवत पेश की है। ऐसा ना हो कि फिर आप जी सवाल करेंगे, इसलिए खामोश हो के मेरी बात सुने। मैंने अपना अकीदा ख़त्म नबूवत जो लिखा है वो ये है कि नबियों की जो सिलसिला अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू फरमाया था, वो नबियों का सिलसिला अल्लाह ताला ने हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म फरमा दिया है। यानी सल्लल्लाहु अलैहि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों के सिलसिले को वसल्लम। ख़त्म फरमा दिया है। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। इसमें दोनों बातें आ गई, यानी ना किसी को नबूवत मिलेगी ना किसी को रिसालत मिलेगी। यानी नबियों की तादाद जो हजूर ठीक सल्लल्लाहु है अलैहि वसल्लम ठीक पर है। ख़त्म हो गई है, मेरी बात सुन ले। वो नबियों की जो नहीं मैं सुन तादाद रहा हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई है। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत या रिसालत नहीं मिलेगी। ये है अकीदा ख़त्म नबूवत। तो वो मैंने आपको टेक्स्ट में पे लिख दिया है। तो अब आप अपना अकीदा जो है वो पेश कर दें कि आपके नज़दीक नबूवत की कितनी किस्में हैं और कौन सी जारी है कौन सी बंद है। अच्छा ये तो आपका एक ज़िमनी सवाल हो गया ना, इसका मेरे जवाब ज़िमनी दावा सवाल से कोई नहीं है, ताल्लुक नहीं है कि ज़िमनी कितनी। सवाल नहीं है, नहीं, ज़िमनी सवाल नहीं है। और मोहतरम ये मैंने अकीदा आपका आपको नहीं अकीदा है। बताना कि आपने अपना अकीदा क्या लिखना है। आपने अपना दावा लिखा, मैं आपको इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता कि आप कौन सा दावा लिखें। दावा आपने देना है ना, जवाब दावा देना है मैंने। मुझे आप इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि मैंने जवाब दावा किस तरह लिखना है। चले आप अपना दावा जो भी पेश आपने करें। दावा जो पहले देखें, अपना अर्ज दावा मेरी पेश सुने, करें जब मैं बात कर यार रहा हूं ना बातें तब फिर ना फजूल बोले अंदर। बातें, फिर जब फजूल तक बातें मेरी कर बात रहे हैं। मुकम्मल नहीं होती अंदर ना बोले। जब यार मेरी आप बात टाइम ज़ाया मुकम्मल हो कर रहे जाएगी हैं। आप अपना बेशक घंटा ले लें अपना मुझसे, दावा घंटा लिखें, बोलते आप रहें। अपना दावा लिखें। मेरा दावा नहीं, मेरा जवाब दावा है, पहली बात। ठीक, दूसरी बात यह ठीक है है। कि मैं जब बात कर रहा हूं ना, बेशक मैं 1 मिनट बात कर लूं, आप कहेंगे जी 1 मिनट हो गया है, अब मैं बात करना चाहता हूं, अगर मेरा बात मुकम्मल होगी मैं आपको टाइम दे दूंगा। लेकिन अगर आप अंदर बोलने लग जाएंगे, उसका मतलब ये है कि जो मैं बात कर रहा हूं उसको आप इंटरप्ट करना चाहते हैं, आप चाहते नहीं कि लोग बात को सुने। ठीक है। ठीक है, अभी अपना अर्ज जवाब ये है दावा कि लिखें, आपने जल्दी अपना करें। दावा पेश किया, मेरी बात नहीं मुकम्मल हुई। मैंने आपने अपना दावा पेश किया, मैंने नहीं आपको कहा कि आप किस तरह का दावा पेश करें, वो तो आप पे डिपेंड करता है, जिस तरह मर्जी करें, जहां से मर्जी करें। मैं भी आपको कह सकता हूं कि आप कासम ननोतवी साहब ने जो
खत्म नबूवत का तस्वर पेश किया है वो पेश करें आप। जो खत्म नबूवत कासिम ननोतवी साहब ने पेश की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी आ भी जाए तो खत्म नबूवत पर फर्क नहीं पड़ता, जिस पर अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने कुफर का फतवा उन पर लगाया था, मैं नहीं कह रहा कि वो पेश करें। इसी तरह आपने जो अच्छा आपको लगा, जो आपने अहमदी मुसलमानों की दलीलों से तंग आकर जो नया अकीदा गढ़ा है वो आपने पेश कर दिया, मैंने तो नहीं आपको मना किया, आपने पेश कर दिया है जो करना था। अभी मैं अपना जवाब दावा पेश करूंगा आपके इस दावे के मुताबिक, वो मैंने पेश करना है, मुझे आपने नहीं समझाना कि जवाब दावा किस तरह का होना चाहिए। जवाब दावा जो भी है वो होगा, वो मैं पेश करूंगा। जो आपका दावा है उसकी आपने दलील देनी है दावा के मुताबिक। जो कुछ दावा में लफ्ज लफ्ज लिखा है उसको आपने साबित करना है, कुरान से करें हदीस से करें, वो बाद की बातें हैं। अभी जो जवाब दावा मैं पेश करूंगा उसको मैं साबित करूंगा, आपने अपने दावा पर दलील देनी है, दलील को मैं गलत साबित करूंगा, अपने जवाब दावा के हक में मैं दलील पेश करूंगा, उसको दलील को आप गलत साबित कर देंगे। अपनी दलील को आप मजबूत करने के लिए उसकी सपोर्ट में अपने कोई आप अल्फाज पेश कर दें, ठीक है जनाब। तो जवाब दावा मैंने पेश करना है, आपने मुझसे मुतालबा नहीं करना कि जवाब दावा किस तरह का होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं भी मुतालबा करूंगा कि ये दावा गलत है, ये तो आपके काबर के बिल्कुल खिलाफ जाता है, आपके काबर को ही झूठा साबित करता है। आप अपना दावा अपने काबर की किताबों से साबित करें, ठीक है। इसलिए दावा आपने जो करना था कर दिया, मैंने उस पर एतराज अभी नहीं किया, इसलिए आप भी मुझ पर एतराज नहीं कर सकते कि मेरा जवाब दावा कैसा होना चाहिए। वो अगर आप ज़मीनी सवाल जिस तरह अभी आपने पहले ही किया है, वो आप बाद में 1000 ज़मीनी सवाल करें, उसकी तफसील के लिए जो मर्जी मुझसे पूछते रहें, ठीक है, वो बात की बात है। पहले मैं पेश करूंगा अपना जवाब दावा, ठीक है जनाब। बात हो या गई अभी आप आपकी? बात कर लें, कुछ करनी है तो फिर मैं जवाब दावा पेश करूं। आपकी बात तो मुकम्मल हो गई है। जी जी कर लें बात। ठीक है, अब मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर सिर्फ अपना जवाब दावा लिखें कि आपका ख़त्म नबूवत पर अकीदा है क्या। जी जवाब दावा मैं लिखता हूँ टेक्स्ट में, ठीक है, उसको ही मैं पढ़ के भी सुना दूंगा आपको, ठीक है, ताकि जी जी, आप भी अगर उसको कॉपी करना चाहें या कोई दोस्त उसको कॉपी करना चाहे तो वो उसको कॉपी कर ले। मेरे ख्याल है बातें करने की बजाय लिख दें तो वो ज़्यादा मुनासिब है। ये मैं लिख के पढ़ के सुना देता हूँ ताकि वो बाद में चलें, कोई इतराज ना ठीक होगा। है ठीक है, उसी उसी का इंतज़ार है जब आप लिखेंगे तो। जी ये मैंने जवाब दावा लिख दिया है। आपका दावा था कीदा खत्म नबूवत ये है कि नबियों का जो सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था वो सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों को खत्म कर दिया है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, ये आपका दावा है। मेरा जवाब दावा मैंने ऊपर लिख दिया है कि कुरान से साबित है कि अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी आ सकते हैं, यानी नबूवत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी इंसानों को मिल सकती है। ये आपके दावा का जवाब दावा है। इसके बाद अभी अगर आपने कोई मजीद बात करनी है तो कर लें, फिर आगे फिर दलाइल की तरफ चलते हैं। जी सलीम मीर साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की है, आपने जवाब दावा अपना लिख दिया है। तो मैंने चूंकि अपने दावे की वजाहत कर दी थी कि नबियों का जो सिलसिला है उसमें दो किस्म के होते हैं, एक नबी होता है, एक रसूल होता है। हमारे नज़दीक, मुसलमानों के नज़दीक रसूल वो होता है जो नई किताब और नई शरीयत लेकर आता है, और नबी वो होता है जो पुराने नबी की किताब और शरीयत पर अमल करता है। हमारे यानी मुसलमानों के नज़दीक नबूवत की ये जो दोनों किस्में हैं वो बंद हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नया नबी आ सकता है, ना कोई नया रसूल आ सकता है। तो मैं आपसे आप पूछना चाहूँगा कि आप जो कह रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रसूल आ सकते हैं, तो वो कौन से रसूल आ सकते हैं? क्या शरीयत वाले रसूल आएंगे, बगैर शरीयत के रसूल आएंगे, या कोई एक और किस्म है इन रसूलों के आने की, वो आप बता दें। जी अभी आप खत्म हो गया आपका टाइम या मजीद आप कुछ कहना जी चाहते मैंने हैं? जो पूछना था वो आपसे मैं पूछ रहा हूँ अब, इसलिए आप उसका जवाब दें। जी ठीक है। आपने एक तो मेरा आपसे गुजारिश ये है कि एक होती है उसी वक्त जब मुनाजरा हो रहा है उसके दरमियान बंदा कोई बात गाड़ लेता है अपनी जान छुड़ाने के लिए। एक बात होती है जो आपके अकाबिर हैं या आपका जो मसलक है उनकी पढ़ी लिखी यानी उनका एक अकीदा होता है। जैसे कि देवबंदी मसलक है तो देवबंदी मसलक के अकाबर ने जाहिर बात है वो देवबंदी मसलक में कोई ना कोई अकीदा होगा खत्म नबूवत का या रसूल का या नबी का जो भी अकीदा है। तो आप बेहतर यह है कि जो भी बात करें वो कोई नई अपने पास से घड़ के आज की इजाजशुदा बात अगर ना करें। अगर आपके पास कोई सबूत हो कि ये देखें जी हमारे जो अकाबिर थे जिन्होंने ये देवबंद मसलक शुरू किया था उन्होंने यही अकीदा बताया है और रसूल ये है और नबी ये है और खत्म नबूवत ये है,
اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو میرے مطالبے پر کم از کم آپ کو پیش کرنا پڑے گا، تاکہ پتہ چلے کہ آپ جس مسلک کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کے اکابر نے جو آپ نے باتیں کی ہیں ان سے وہ منسلک بھی ہیں یا نہیں، یا آپ وقت اور جان چھڑانے کے لیے کوئی نئی بات اسی وقت گاڑ لیتے ہیں۔ ایک تو آپ نے کہا جی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ جو میرا دعویٰ تھا، میں نے آپ سے وضاحت ابھی پوچھی نہیں۔ اگر دعوے کی وضاحت پہلے کرنی ہے تو پہلا حق میرا ہے، کیونکہ پہلے آپ نے دعویٰ پیش کیا ہے، اس لیے آپ کے دعوے کی وضاحت پہلے ہوگی اور میرے دعوے کی وضاحت بعد میں ہوگی۔ تو ابھی میں آپ کا دعویٰ پڑھتا ہوں اور اس پر میں سوال کرتا ہوں، اس کی وضاحت فرما دیں۔ جی دعویٰ کریں یہ ہے سوال، جی عقیدہ ختم نبوت۔ جی آپ کریں کچھ سوال۔ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، جی میں کہہ آپ رہا ہوں آپ سوال جی کریں، میں جو میں نے دعویٰ کیا جی اس جی پر سوال کریں آپ۔ جی میں وہ کرنے لگا ہوں، میں کرنے لگا ہوں۔ ہوں اچھا جی، آپ کہتے ہیں جی عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ نبیوں کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو ختم کر دیا ہے۔ یہ ایک تو یہ فکرہ جو ہے یہ مبہم ہے، یہ واضح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو ختم کر دیا ہے۔ ختم ایک تو ہوتا ہے جان سے ختم کرنا، یا اس کی روحانیت کو ختم کرنا، یا اس کے زمانہ کو ختم کرنا، یا نبیوں کی تعداد کو ختم کرنا۔ یہ ختم کرنا کیا ہے اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں۔ پھر آپ نے فرمایا جی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ تو یہ جو الفاظ ہے نا کسی کو نبوت نہیں ملے گی، چونکہ ہمارا جو دین ہے اسلام وہ عربی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین قرآن سارا کچھ عربی میں ہے، تو کم از کم یہ جو الفاظ آپ نے لکھے ہیں نا کسی کو نبوت نہیں ملے گی، ان الفاظ کی مجھے عربی ٹرانسلیشن بتا دیں کہ کیا ہونی چاہیے، تو باقی پھر مزید آپ وضاحت کرتے ہیں تو میں آگے بات کرتا ہوں۔ ایک تو آپ نے کہا جی کہ نبیوں کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام شروع ہوا رسول اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے، اور یہ جو نبیوں کو ختم کر دیا، یہ ختم کر دیا کیا مطلب؟ یہ مبہم فکرہ ہے، ختم کئی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، کون سے طریقے سے ختم کیا؟ دوسرا ہے جی کسی کو نبوت نہیں ملے گی، یہ نبوت نہیں ملے گی جو ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا عربی میں کیا ہوگا؟ عربی اس کی ٹرانسلیشن، چونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں، مجھے جہاں تک علم ہے آپ نے وہ پڑھا بھی ہوا ہے کوئی عربی وغیرہ، یا جو بھی مولوی شاید آپ بنے ہیں تو اس کی عربی آپ جانتے ہوں گے کہ کیا ہوگی، وہ مجھے بتا دیں۔ تیسری بات، تیسرا سوال اس پہ یہ اٹھتا ہے کہ ایک تو آپ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے رسول جس کو شریعت ملتی ہے، ٹھیک ہے، دوسرا آپ کہتے ہیں جی ہوتا ہے نبی جس کو شریعت نہیں ملتی، لیکن آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اچھا کوئی تیسری قسم بھی ہے آپ کی نظر میں نبی کی، کہ جو نبی تو ہوتا ہے لیکن وہ نبی نہیں ہوتا؟ وہ نبی تو ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، لیکن نہ وہ رسول رہتا ہے نہ وہ نبی رہتا ہے، ایسی بھی کوئی قسم ہے تو وہ بتا دیں۔ یہ تین سوال ہیں، آپ نے غور سے سن لیے ہوں گے، اگر کسی کی نہیں سمجھ آئی تو میں دوبارہ بتا دوں گا، تو آپ ابھی ان تینوں کے جواب دیں، اپنے عقیدہ کے یہ جو دعویٰ ہے اس کی وضاحت کریں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اب آپ کریں بات۔ جی سلیم میر صاحب، آپ کے تینوں سوال جو ہیں بے موقع ہیں، اور ان کی وضاحت جو میں نے عقیدہ ختم نبوت لکھا ہے اس میں نے کر دی ہے۔ میں نے عقیدہ ختم نبوت یہ لکھا ہے کہ نبیوں کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، وہ نبیوں کا سلسلہ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو ختم فرما دیا ہے۔ آگے میں نے اس کی وضاحت آگے آپ کو اگر سمجھ نہ آئے آپ کے اسی سوال پر، کہ مجھے پتا تھا کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے، اس لیے میں نے آگے لکھ دیا ہے کہ نبیوں کی جو تعداد سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جب یہ بات لکھ دی ہے تو آپ کا سوال ہی بے معنی ہے، آپ کیوں اس طرح کے سوال کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ عربی میں بات، وہ میں اپنی بات بتا دوں آپ کو، تو میرے خیال ہے پھر مناظرہ عربی میں ہی کر لیتے ہیں، اردو میں کیا کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ؟ تو جب ایک سمجھنے والے اردو میں بات سمجھ رہے ہیں ہماری، تو ان کو اردو میں سمجھانا یا ہم نے عربی میں سمجھانا ہے؟ اگر آپ عربی میں کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ عربی میں آ جائیں، عربی میں کر لیتے ہیں، ایسے کوئی بات نہیں۔ اور تیسری بات آپ نے مجھ سے یہ کی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نبی اور رسول کی دو ہی قسمیں ہیں یا ان کے علاوہ بھی کوئی اور قسم ہے؟ تو سلیم میر صاحب، ہمارے نزدیک یعنی مسلمانوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ جو دنیا میں جن بندوں کو منتخب کرتے ہیں، نبوت دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں جن کو، جو اللہ کا پیغام لے کر اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، ایک کو نبی کہتے ہیں، ایک کو رسول کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات یہاں پہ بتا دوں، اب ہو سکتا ہے آپ کو اس کی دلیل بھی مجھ سے طلب کریں، یہ ہم بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی دنیا میں اللہ علیہ وسلم 1,24,000 جو ہیں وہ پیغمبر آئے، جن میں سے 315 صاحب شریعت رسول تھے۔ تو یہ بات ہے کہ دنیا میں انبیاء کی تعداد بہت زیادہ، لیکن شریعت لانے والے جو رسول ہیں وہ 315 تھے۔ تو میرے خیال ہے میں نے اپنی بات کی وضاحت کر دی ہے، نبیوں کی دو قسمیں بھی آپ کو بتا دی ہیں، اور اپنی جو میں نے تعریف کی ہے اس کی وضاحت کی ہے۔ اب اگر آپ کے سوال مکمل ہو گئے ہیں
تو پھر میرا بھی کچھ سوال ہے نہیں، آپ میں مجھے. تھوڑا آپ سے ایک عرض کرتا ہوں کہ آپ نے سوالوں کا جواب نہیں دیا. چلیں، پہلے سوال کا آپ نے کہہ دیا جی ختم ہو گیا سے مراد یہ ہے کہ نبوت کسی کو نہیں ملے گی، اس لحاظ سے ختم ہو گئی، اس کی کلیئر ہوگی بات. دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ کسی کو نبوت نہیں ملے گی. میں نے کہا کہ چونکہ ہمارا دین اسلام عربی میں ہے اور قرآن کریم بھی عربی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی میں تھی، جو انہوں نے باتیں بتائیں وہ عربی میں تھیں، تو کم از کم یہ جو دعوے کے اندر آپ نے یہ الفاظ لکھے نا کسی کو نبوت نہیں ملے گی، اس کی عربی بتا دیں. میں نے یہ نہیں آپ سے کہا کہ عربی میں مناظرہ کر لیں، وہ جو سننے والے ہیں وہ اردو سمجھ لیں، بڑی بات ہے. آپ کہتے ہیں جی نہیں عربی میں بات کریں، تو ان میں عربی سمجھنے والے کتنے ہیں؟ تو دوسری بات ہے، پتہ نہیں میں عربی کتنی بول سکتا ہوں کتنی نہیں بول سکتا. آپ تو عالم بندے ہیں، تو میں اتنا عالم نہیں ہوں. کم از کم عربی بولنا میں تھوڑی بہت جانتا ہوں، یہ نہیں کہ عربی میں مسلسل بات کر سکوں، لیکن کم از کم یہ جو کسی کو نبوت نہیں ملے گی اس فکرے کی عربی میں ٹرانسلیشن کر دیں کیا ہے. یہ سوال تھا آپ سے. تیسرا سوال اس کو آپ نیگلیکٹ کر گئے یا بھول گئے، وہ یہ تھا کہ نبوت کی دو قسمیں آپ نے انبیاء کی دو قسمیں بتائیں، ایک وہ جو صرف نبی ہوتا ہے، ایک وہ جو نبی اور رسول بھی ہوتا ہے. یہ بہترین وضاحت ہے اس کی جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک ایسا نبی ہوتا ہے جو رسول بھی ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا نبی ہوتا ہے جو صرف نبی ہوتا ہے. یعنی کہ نبی اور رسول وہ ہے جس کو شریعت ملتی ہے آپ کے عقیدہ کے مطابق، اور صرف نبی وہ ہے جو پچھلے نبیاء کا تابع ہوتا ہے یا پچھلی شریعت کو ہی آگے پھیلاتا ہے یا اس کے مطابق لوگوں کو عمل کرواتا ہے، خود وہ کوئی شریعت نہیں لے کر نہیں آتا، حالانکہ اس کے اوپر بھی وہی نازل ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، سوال یہ تھا کہ کیا کوئی انبیاء کی ایسی قسم بھی ہے کہ وہ بندہ نبی بھی ہو اور رسول بھی ہو، اور نہ وہ نبی ہو اور نہ وہ رسول ہو، نہ اس کی نبوت جاری ہو نہ اس کی رسالت جاری ہو؟ ٹھیک ہے جناب، یہ سوال ہے. اگر نہیں سمجھ آئی تو میں دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ کسی کو نبوت نہیں ملے گی، اس کو عربی میں ذرا ٹرانسلیٹ کر دیں کہ کیا ہوگا، کہ عربی میں یہ کیسے بیان ہوگی بات. دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی اور رسول کی جو اقسام آپ نے بتائیں اس کے علاوہ کیا کوئی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے کہ جو نبی بھی ہو اور رسول بھی ہو لیکن نہ وہ نبی ہو اور نہ وہ رسول ہو، یعنی کہ اس پر اللہ تعالیٰ وحی کرے لیکن وہ نبی نہ ہو؟ یہ سوال ہے. یہ ذرا ان دو سوالوں کی وضاحت کر دیں پھر آگے چلتے ہیں. بات کر لیا آپ نے سلیم میر صاحب؟ جی جی جی، آپ نے سوال میرا ہے غور سے نہیں سنے، آپ کوئی کام چائے پی رہے تھے؟ نہیں، میں چائے نہیں پی رہا تھا، میں موبائل کو چارجنگ پہ لگا رہا تھا. ٹھیک ہے. آپ نے بار بار ایک بات کو دہرائیں گے، مجھے پتا ہے آپ جو ہے نا کج بیسی کی جو نہیں پرانی جب آپ عادت سوال ہے. کا جواب نہیں دیں گے تو محترم دہرانا پڑتا ہے نا، آپ اس کو اگر ادھر اب ادھر سے میرا گزریں وقت گے ہے، سوال اب سے. میرا وقت ہے، آپ نے بولنا نہیں ہے. اب آپ کی بات میں نے تحمل مزاجی سے سنی ہے، اب میری سنیں آپ. مجھے پتا ہے کہ آپ کی کج بیسی کی پرانی عادت ہے، وہ آپ اصل موضوع کی طرف آئیں گے نہیں اب اور میں جو نے سن. پہلے بھی عرض کی ہے کہ یار طنزیہ پھر آپ جملوں سے درمیان پرہیز میں کر بول لیں. رہے ہیں. یار پھر درمیان نہیں، میں میں بولا طنزیہ ہوں آپ کی جملے بات اگر کے بولیں درمیان گے، میں. اب طنز میں نہ آپ کے کریں، درمیان طنز کے بولا ہوں، بغیر دلیل دیں نا. میں بولا ہوں آپ کی بات کے درمیان میں. جناب میں نے میں آپ کی تو بات طنز کر بولی ہی تھی نہیں تو رہا تھا، سنیں آپ. میں میں تو آپ سوال طنز کر رہا کریں تھا، یا میں آپ کروں، طنز میری کر رہے بات ہیں. سن. جب آپ کا وقت آئے گا آپ بھی اب طنز طنز نہ کریں. کریں، آپ سوال کا جواب دیں. جب آپ کا وقت آئے گا نا تو آپ جو مرضی بات کریں، میں آپ کو نہیں روکوں گا، نہ میں نے روکا ہے پہلے. اب اب سوال کا جواب دینا جناب. میری بات جو ہے تحمل مزاجی سے سنیں. نہیں میں میں سن رہا اپنے ہوں لیکن طنز میں نہیں میں نا سن سکتا. ہاں جی، سوال کا جواب دے دیں. سلیم میری یار، آپ پریشان بڑی جلدی ہو جاتے ہیں. نہیں نہیں یہ کرتا ہوں میں آپ کو صرف پریشان، آپ صرف سوال کا جواب تو صرف دیں. صرف آپ ہی پریشان نہیں ہوتے بلکہ جتنے بھی سوال کا قادیانی. جواب تو دیں جناب، سوال کا جواب دیں. اچھا، اب میرا وقت ہے، اب آپ نے ہاں جی، بولنا نہیں ہے. شروع میں ہم نے طے سوال کیا کا تھا. جواب دینا، طنز نہیں کرنا. طنز کریں گے شروع تو میں نے سننا نہیں ہے. بہرحال شروع میں کریں بات. شروع میں ہم نے طے کیا تھا کہ جب میں بات کروں گا تو آپ درمیان میں نہیں بولیں گے، جب آپ اور یہ بھی بات طے کریں گے کیا تو تھا کہ میں. طنز نہیں کرنا ایک دوسرے پر، یہ بھی یہ طے ہوا تھا کہ نہیں؟ میں نے آپ سے عرض میں کی تھی کہ طنز نہ کریں، سوال کیا اس کا جواب دیں. میں حقیقت بتا رہا ہوں جو میں اپنے سامعین کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں. آپ بھی بتائیے گا، آپ کو میں نہیں روکتا. نہیں طنز نہ کریں نا، حقیقت مجھے پتا ہے، اس کا نام جو مرضی رکھ دیں. ٹھیک ہے، اب طنز نہ سنیں کریں، میری اب بات. سوال پوچھا اس اب کا آپ نے جواب دیں. بولنا نہیں ہے. جب آپ نے طنز کی ہے میں نے طنز آپ کے نہ کریں سنے گے ہیں. تو میں سنوں گا. آپ نے اپنی گفتگو میں کہا ہے کبھی بریلویوں کا عقیدہ، دیوبندیوں کا عقیدہ، اہل حدیثوں کا عقیدہ. وہ میں نے بڑی ہاں تحمل تو اسی پہ تو مزاجی ہم سے، اس بات کر لیے رہے ہیں. میں وہ طنز نہیں تھے آپ کے، لیکن میں وہ تو آپ کے طنز نہیں ہوں گے نا یقیناً، لیکن میں سنتا رہا ہوں. اور میں اس لیے میں خاموش رہا ہوں تاکہ آپ کے ظرف کو چیک کر چلیں سکوں چلیں آپ کہ جواب دیں، آپ کا چلیں ظرف وقت نہ کتنا ہے. ضائع کریں، اب جواب میری دیں بات آپ. سنیں. یہ میں اپنے سامعین کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ بھی سلیم میر صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں، آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کی جو کج بیسری کی عادت ہے تاکہ جو لوگ ہیں حقیقت کی رسائی ان تک نہ ہو سکے ان یہ تک. آپ کر رہے ہیں کاج پیسے جناب. سلیم اب میر صاحب، میں سوال میں آپ نے کو پوچھا اس کا جواب دیں، آپ الگ سے تقریر شروع کر دی ہے. سوال کا جواب دیں نا، سوال آپ سے پوچھا اس یار کا جواب دیں. میری بات سنیں. آپ نے اتنے منٹ بات کی ہے، میں نے روکا آپ کو درمیان میں؟
اس کا نقصان یہ ہوتا میں نے ہے سعد کامران صاحب، میں نے یہ آپ عرض کو سنیں روکا پہلے، درمیان میں؟ بالکل روکیں آپ درمیان میں، جب شرائط میں کے کیوں باہر روکوں؟ آپ جائیں گے تو میں آپ میں کو نہیں روکوں گا، روکوں گا، کس نے میں نہیں روکنا ہے آپ روکوں کو؟ گا آپ کو. میں آپ کے جو باتیں ہیں وہ اپنے نہیں نہیں، آپ روکے نا، لوگوں کو جب میں بتانا شرائط چاہ سے، رہا ہوں. آپ کیوں پھر مجھے روک رہے ہیں؟ میں شرائط سے باہر کیوں جاتے ہیں آپ؟ میں نے آپ سے عرض کی ہے، میں نے ایک سوال کیا ہے، اس کا آپ جواب دیں. آپ اب جب جو تک آپ نے اپنی یہ تقریر کرنی ہے تب تک لوگوں کو سوال بھی بھول جانا ہے. یہ آپ جو طریقہ بات کار کر، ہے آپ کا، مجھے اب پتا میری ہے نا بات اس کا، سنیں، اس لیے آپ یہ میری بات سنیں، طنز کو چھوڑیں، میری میری ذاتیات بات پر حملے کرنے چھوڑیں کہ جی میں کس طرح کا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، میں کج بیسی کرتا ہوں، یہ تو ذاتی حملے ہیں. آپ کو ایک سوال کیا ہے جو آپ کے دعویٰ سے متعلق ہے، اس کا جواب دیں، بات ختم کریں. یار سلیم میر، مجھے پتا ہے آپ پریشان ہیں، آپ کی پریشانی کو میں سمجھ نہیں سکتا ہوں، پریشان میں کرتا ہوں آپ کیونکہ کو، میں کہہ تو رہا آپ جو ہوں، ہے اس نا، لیے تو آپ کا، آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے. سوال آپ کا کو میں جواب دینا، آپ تو پریشان نہیں ہیں. ٹینشن نہیں لینی ہے، آپ نے، آپ کو اچھی طرح سوال کا ایکسپورٹ کروں. جواب دیں، ٹینشن دوں گا میں آپ کو بھی، فکر نہ کریں، آپ سوال کا جواب دیں. اچھا اب سنیں میری بات. میں اپنے سامعین کو پھر بتانا چاہ رہا ہوں، جو سلیم میر صاحب نے 2 سوال کیے ہیں، اس سوالوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، جب میں نے بتا دیا کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے، نبیوں کی 2 قسمیں ہیں، کوئی نبی کہتے ہیں، کوئی رسول کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر دونوں کا خاتمہ فرما دیا ہے. یعنی کہ تعداد مکمل ہو گئی. اب حضور کے بعد نہ کسی کو نبوت ملے گی، نہ کسی کو رسالت ملے گی. اب سلیم میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہ میں اپنے اس عقیدے کو عربی میں بیان کروں. سلیم میر صاحب پتہ نہیں یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن یہ صرف اس لیے بات کہہ رہے ہیں تاکہ جو بات ہے نا وہ اصل سے ہٹ کر وہ عربی کی طرف چلی جائے، اور پھر یہ عربی بحث کے اندر پھر الجھا دیں، اور اصل عقیدے کے اوپر، ان کے عقیدے کے اوپر بات نہ آئے. میں نے اپنا عقیدہ بڑے واضح طور پہ بتا دی ہے، دوبارہ بتا دیتا ہوں. سلیم میر صاحب نے جو مجھ سے پوچھا ہے کہ ہاں، انہوں نے ایک اور بات پوچھی ہے کہ ایک ایسا بندہ جو نبی اور رسول تو ہو لیکن نبی اور رسول نہ ہو. اب اس بات کا عقل و سلیم سے کچھ تعلق ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں. حالانکہ جو میں نے عقیدہ ختم نبوت پیش کیا ہے اس میں ان کی بات ہو رہی ہے جو نبی اور رسول ہیں. باقی جو نبی کا لفظ ہے یا جو رسول کا لفظ ہے، وہ اگر کسی اور کے اوپر بھی بولا جا سکتا ہے، ظاہری بات ہے عربی لفظ ہے، وہ کسی اور کے اوپر بھی بولے جا سکتے ہیں، لیکن ہم جو خاص نبوت اور رسالت کی بات کر رہے ہیں وہ میں نے وضاحت کی ہے اچھا میری ویڈیو. وقت جو ہے نا ابھی ایک منٹ طے میری کر بات لیں. سنو، میری بات سنو، نہیں نہیں میری نہیں، بات تو آپ سنو. 1 گھنٹے کی تقریر نہیں نہ کر سکتے، میری عرض سنیں. وقت طے کریں کہ 1 منٹ ہوگا یا 1.5 منٹ یا 2 منٹ. یہ نہیں کہ آپ یہی تو بات شروع بات میں کریں نے آدھا آپ سے گھنٹہ کی آپ تھی، لوگوں کو کہانی سناتے یہی رہیں. تو بات، یہی تو میں نے کہا تھا تمہیں کہ 2 منٹ میں بات کروں گا، 2 منٹ تم بات کرو گے. یہی ہاں تو تو میں نے بھی تمہیں آپ کے کہا میرے تھا. خیال 5 منٹ ہونے والے ہیں. یہ کس نے اچھا چیک میری کرنا ہے بات کہ تو 2 منٹ تمہارے، ہوئے ہیں کہ نہیں؟ وہ تم اگر نہ درمیان میں ٹوکتے تو پھر وہ بات ادھر ہی ہونی تھی. اور پھر 5 منٹ اور لے لینے تھے آپ نے. آپ وقت چلے بتائیں تو نا، ابھی بات گھڑی رکھیں سامنے، اور 1 منٹ کی آپ کی بات ہو گئی ہے. ابھی میں 1 منٹ بات کرتا ہوں، ابھی گھڑی آگے رکھیں. آپ نے مجھے بتانا ہے جی میرا 1 منٹ ختم ہو گیا، میں نے آپ کو بتانا ہے جی آپ آپ کا 1 منٹ ختم ہو گیا. نہیں نہیں ٹھیک ہے بتانا، جی، بتانے کا کیا ہے وہ پتا ہے، خود ہی چل جائے گا. اب ایسا ہے کہ خود آپ ہی کے چل گیا، سوالوں کا مجھے پتا جواب، چل گیا کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا. اب اس کو آپ چلے آپ مان بھی بات نہیں کریں. رہے. اب آپ اپنی ہاں بات کریں، میں نہیں بولوں گا، پھر میری بات ہوگی، آپ نے نہیں بولنا ہوگا. چلیں شروع کریں. ہاں، لیکن وقت کا دھیان رکھنا، یہ نہیں کہ یا میں 10 منٹ لے لوں یا آپ 10 منٹ لے لیں، اس طرح شروع کریں، مناسب نہیں شروع ہے بات. کریں، شروع کریں، وقت جی ضائع نہ شروع کریں، کر بات رہا شروع ہوں، اب کریں. میری باری ہے نا، آپ اندر بولے نا. میں جی ابھی جی بات کر رہا ہوں، کہہ رہے ہیں جی شروع کریں شروع کریں. جی اب جی بات سنیں حوصلے سلیم سے میر سن بھی صاحب کی لیا بات. کریں نا آپ. اب پھر سلیم بول میر رہے ہیں صاحب اندر، کی بات آپ تو سنیں. چپ کر ہی نہیں رہے. نہیں، آپ پھر بول رہے ہیں آپ اندر. بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں. اب بسم اللہ ہی کر رہا ہوں اور اعوذ باللہ کر رہا ہوں. میں بسم اللہ کرنے لگتا ہوں، آپ اندر بول پڑتے ہیں. اچھا، بعد میں یہ کر رہا تھا کہ 2 سوال، اس پہ 10 منٹ آپ نے وقت ضائع اسی لیے کیا کہ لوگوں کے ذہن سے سوال ہی نکل جائیں. لیکن غلط فہمی ہے آپ کی، سوال میں لوگوں کو سمجھا کے چھوڑوں گا. اس کی ایک وجہ ہے، اس کا مقصد ہے سوال کو پوچھنے کا. پہلا سوال کو پوچھنے کا کہ کسی کو نبوت نہیں ملے گی، آپ کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں عربی میں ساری بات بیان کرو. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ میں نے یہ سوال نہیں کیا کہ ساری بات عربی میں بیان کرو، سارا دعویٰ عربی میں بیان کرو. آپ کو بالکل صحیح پتا ہے کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں. لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں جی نہیں عربی میں اس کو نہیں بتاؤں گا، یا آپ لوگوں کو بہانہ بنا رہے ہیں کہ مجھے بتانا نہ پڑے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی پھر عربی بحث میں چلی جائے گی. تو اگر عربی میں بحث نہیں جانی تو آپ بحث کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ قرآن کی آیت پیش کریں گے وہ بھی عربی میں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ پیش کریں گے وہ بھی عربی میں ہوگا. تو اس کی وضاحت تو دیکھنی پڑتی ہے نا. خاتم النبیین والی اگر آپ آیت پیش کریں سورۃ الاحزاب کی، تو اس کی عربی جو ہے گرامر دیکھنی پڑے گی، اس کا عربی محاورہ دیکھنا پڑے گا. اس کے بغیر کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں اپنے دعوے کو؟ آپ کہتے ہیں جی نہیں عربی میں نے عربی کا لفظ بھی نہیں بولنا کیونکہ اسے پھر عربی میں جانا پڑے گا. تو آپ کو ڈر لگ رہا ہے عربی میں جانے سے. اگر لوگوں کو نہیں سمجھ آنی تو پھر یہ بحث ہی فضول ہے، کیونکہ قرآن بھی عربی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی عربی میں. تو اگر عربی کی بات کرتے ہوئے آپ کو ڈر لگ جائے، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، پھر تو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے آپ نے اس لفظ کی عربی بتانی ہے. کسی کو نبوت نہیں ملے گی، یہ آپ کے آخری لائن ہے آپ کے دعویٰ کی، کسی کو نبوت نہیں ملے گی.
اس فکرے کا یا اس فکرے کے ایک حصے کی آپ نے عربی بتانی ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا، تاکہ وہ آپ کا دعویٰ واضح ہو جائے. یہ دعویٰ واضح کرنے کے لیے ہے. دوسرا سوال جو میں پوچھتا ہوں کہ کیا ایسا نبی اور رسول ہو سکتا ہے جو نبی اور رسول نہ ہو؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی عقل سلیم والا بندہ کر نہیں سکتا، یہ آپ کرتے ہیں دیوبندی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ ایسا بھی کوئی نبوت کی قسم ہے. وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے بھی، لیکن وہ نبی اور رسول تو ہوں گے لیکن نبی اور رسول نہیں ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر وحی کرے گا، اور جس پر وحی ہو رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ نبی بھی نہیں ہوگا رسول بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی وحی اس پر ضرور اتر رہی ہوگی. اس بارے میں میرا سوال ہے کہ کیا آپ نبوت کی کوئی ایسی قسم مانتے ہیں کہ ایک انسان پر اللہ تعالیٰ وحی بھی کر رہا ہو اور اس وحی کے باوجود نہ وہ نبی ہو اور نہ وہ رسول ہو؟ ٹھیک ہے جی، یہ دو سوال ہیں. اب ٹائم آپ کا ہے، آپ اس کا جواب دے دیں. ایک تو کسی کو نبوت نہیں ملے گی، صرف جب وہ آئیں گے اللہ تعالیٰ ان پر وحی بھی کرے گا، تو کیا وہ نبی اور رسول نہیں ہوں گے؟ سلیم میر صاحب آپ نے بات کر لی ہے؟ جی میں کہہ رہا ہوں آپ کی باری، آپ کریں بات. ان دو سوالوں کے جی جواب دیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ نے وہی بات کی ہے جو 130 سال سے آپ کے اعتراضات ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہی بات آپ نے کر دی ہے. تو سلیم میر صاحب آپ کو میری تعریف شاید آپ نے غور سے پڑھی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ میری تعریف کو عقیدہ ختم نبوت کو پڑھ لیتے نا تو یہ سوال آپ کرتے ہی نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آپ کے عقیدہ ختم نبوت پہ کیا فرق پڑے گا کیا نہیں پڑے گا. تو آپ اصل میں جو کہنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو پہلے ہی میں نے بتا دیا ہے. تو میری جو تعریف ہے اس سے آپ کے سارے سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں. اب آپ کا چونکہ سوال ہونا نہیں تھا لیکن آپ نے گھما پھرا کر بات وہیں پہ لے آئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا وہ نبی نہیں ہوں گے؟ اگر وہ نبی نہیں ہوں گے تو ان پہ وہی نہیں آئے گی. اور سلیم میر صاحب عقیدہ ختم نبوت پھر پڑھیں جو میں نے لکھ کے بھیجا ہے کہ نبیوں کی جو تعداد سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے وہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو گئی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت نہیں ملے گی. نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا. یہ عقیدہ ختم نبوت میں نے آپ کو بتایا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان کے تشریف لانے سے نبیوں کی تعداد نہیں بڑھے گی، نہ ہی نبیوں کے سلسلے میں کسی ایک نبی کا اضافہ ہوگا. اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، اصل موضوع پہ آئیں. میں نے اپنا عقیدہ ختم نبوت پیش کیا، آپ کے سوالوں کے جواب دیے. اب میں آپ کا جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کے اوپر میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا اپنے عقیدہ ختم نبوت پر کہ ہمارے نزدیک نبوت کی دو قسمیں ہیں، ایک کو نبی کہتے ہیں ایک کو رسول کہتے ہیں. دونوں کا ایک خاتمہ حضور منٹ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. آپ کا ایک تو میری وقت بات ختم سنو، ہو گیا ہے. میری بات سنو یار. میں نے تمہیں روکا نہیں تھا درمیان میں، تمہارا بھی ٹائم زیادہ ہو گیا. نہیں میں آپ نے روکے اپنا مجھے، میرا میں وقت ختم ہو جائے تو آپ روکے. میں اس لیے نہیں روک رہا تاکہ لوگوں کو میری بات تو سمجھ آ سنیں، جائے. نہیں یہ جو غلط بات ہے. تمہاری کالی انلمیٹڈ بیسی کی ٹائم جو نہ آپ عادت کے ہے نا پاس وہ ہے نہ میرے پاس ہے. میری عرض سنیں نا، چھوڑ ڈالو وقت شور ہونا ڈالو چاہیے ڈالو معین. ڈالو آپ ڈالو نے کہا شور تھا جی 2 منٹ ڈالو کا، شور مرزائیوں آپ کی نے کہا طرح جی 2 ڈالو منٹ ڈالو کا وقت رکھ لیتے ہیں. شور ڈالو اور مرزائیوں کی محترم طرح. بات تو شاباش سنو، آپ شاباش کہہ رہے ہیں جی شاباش. 2 منٹ کا وقت رکھو، لیکن آپ کہتے ہیں میں آپ کو 1 منٹ کا مرزائی جو وقت ہوئے دیتا ہوں، تم میں انلمیٹڈ مرزائی وقت دوں گا. مرزا کا دینی کے امتی جو ہوئے، شور تو ڈالو گے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ نہ آئے. پھر وہی طنزیہ باتیں. ہاں تو تم تو خود کروا رہے ہو طنز. بات جب میں کر رہا ہوں میری بات مکمل ہونے دو، اس کے بعد پھر اپنی بات کرو. وقت کوئی نہیں رکھا، 2 منٹ کا وقت نہیں رکھا. وقت میں نے بات مکمل کی ہے، تم نے 2 منٹ سے نہیں زیادہ تو یہ لیے ہیں. کہاں، لیکن یہ جب تک ہماری تمہاری بات شرط ہے، مکمل نہیں یہ ہوئی بات ہے. مکمل بے شک گھنٹے میں نہ ہو، بولتے رہو گے تم. چل ٹھیک ہے بولو. یہ ہماری بولو بولو شرط ہے. بولو ہماری بولو تو بولو. شرط یہ طے ہوئی ہے کہ ایک معین وقت میرے پاس ہے، ایک معین وقت آپ کے پاس ہے. جب وہ معین ٹھیک وقت ہو جائے گا تو میں آپ کو ٹوک دوں گا. اس سے زیادہ آپ نہیں بول سکتے بغیر میری اجازت کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے وقت جناب. یہ بات بات شروع کہ کرو میری بات بات شروع مکمل کرو نہیں ہوئی، آپ بات گھنٹہ شروع مجھے کرو لیکچر بات. دیتے رہے، میں آپ کا لیکچر یار سنتا اب رہوں گا. لیکچر کو ختم کرو، بات شروع کرو. ہاں بات یہ ہے کہ آپ نے دوبارہ ان دونوں سوالوں کا جواب نہیں دیا، اور وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہی آپ ان دونوں سوالوں کا جواب دے دیں گے آپ کا عقیدہ اسی وقت یہ دعویٰ ہی ختم ہو جائے گا آپ کا. پہلا سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ کسی کو نبوت نہیں ملے گی، کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، ابھی آپ نے زبانی کہا. تو یہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے کسی کو نبوت نہیں ملے گی، اس کو عربی میں کیسے ادا کریں گے؟ اس جو بھی آپ عربی میں ادا کریں گے اس کو آپ نے قرآن و حدیث سے ثابت کرنا ہے.
पहला सवाल, इसका ये 3 दफा सवाल हो चुका है 3 टर्मों में, अभी तक आपने अपने दावा को ही वाजे नहीं किया, तो आगे दलील की तरफ कहां आप जाएंगे या मेरे दावा पर आप क्या सवाल करेंगे? एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके दावे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से आपका ये दावा जो है वो उसके मुखालिफ है या नहीं मुखालिफ, ये सवाल नहीं है। सवाल दोबारा सुने, आप ध्याने लगे रहते हैं, साथ शायद कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, इसलिए आपको समझ नहीं आती बात। अब गौर से सुने बात। सवाल मेरा ये है कि आपने मुझसे सवाल किया नबूवत की अकसाम पर, आपने कहा जी हम नबूवत की 2 किस्में मानते हैं, एक नबी होता है, एक वो होता है जो रसूल होता है। सवाल मेरा ये है, क्या कोई तीसरी किस्म नबूवत की आप ऐसी मानते हैं कि एक इंसान पर अल्लाह ताला वही भी नाजिल करे और वो नबी ना हो? ये कोई नबूवत की ऐसी किस्म हो सकती है? या मुझे वाज़े तौर पर बता दें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे अल्लाह ताला उन पर वही भी करेगा और वो नबी भी होंगे, और वो लेकिन उनकी नबूवत जारी नहीं होगी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे होंगे। ये भी अगर आप कहें तो ये नबूवत की एक तीसरी किस्म बन जाती है, क्योंकि इनसे पहले कभी भी आप कोई नबी की ऐसी किस्म साबित नहीं कर सकते जो नबी खुद साहब शरीयत हो, उसको अल्लाह ताला ने रसूल कहा हो और वो नबी भी हो, उस पर अल्लाह वही भी कर रहा हो, ना उसकी शरीयत जारी हो ना उसकी नबूवत जारी हो। ये नबूवत की तीसरी किस्म है जिसको आपको साबित करना पड़ेगा। ये सवाल है, आपके अकीदा जो गलत मतलब वो उससे मैंने जो आप वजाहत की है, मैं वो सवाल ही नहीं कर रहा। मैं नबूवत की अकसाम पर सवाल कर रहा हूँ। 2 अकसाम आपने बताई, तीसरी मैं कहता हूँ अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएं, उन पर अल्लाह ताला वही करे, तो चूंकि खुदा ने खुद कुरान में फरमाया है कि वो अल्लाह के रसूल हैं, अगर वो रसूल भी हो एक इंसान और नबी भी हो, खुदा उस पर वही भी कर रहा हो, लेकिन ना उसकी रिसालत जारी हो ना उसकी नबूवत जारी हो, ये नबूवत की हो गई तीसरी किस्म। इस तीसरी किस्म को भी आपको साबित करना पड़ेगा, चूंकि आपने इसमें मुझसे भी नबूवत की अकसाम पूछनी है, इसलिए आपको भी मुझे नबूवत की अकसाम बतानी पड़ेगी। मुख्तसरन दोनों सवाल मैं दोबारा करता हूँ, उन दोनों के आपने आपके वाज़े 2 मिनट जवाब हो देने गए हैं, हैं। 2 मिनट से फिर ज्यादा आप टाइम हो गया जी आपका, जी 2 जी मिनट करें से ज्यादा बात, टाइम हो गया आपका। जी करें बात। मोहतरम सामीन गिरामी, जैसा कि आपने सलीम मीर साहब की गुफ्तगू सुनी और बार बार वो एक ही बात को दोहरा रहे हैं, ये बात आगे नहीं बढ़ाएंगे, मैं आपको पहले से बता दूं, बल्कि ये यहाँ पर ही बात को जाते रहेंगे, क्योंकि जब ये बात आगे बढ़ाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कादियानियों का अकीदा क्या है और ये धोखा क्या देते हैं लोगों को। तो इन्होंने मुझसे पहले बात की है कि आप जो है अरबी में मुझे बता दें कि आप जो बात कर रहे हैं वो क्या बात है, या अपना अकीदा बता दें। तो मैं अरबी में बताने की बजाय जहां से मैं वो अकीदा ले रहा हूँ, मैं वो पूरी हदीस ही आपके सामने रख देता हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमने वो अकीदा कहाँ से लिया है। सबसे पहले कुरान पाक की आयत है, सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 40। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इसका तर्जुमा ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और नबियों को खत्म करने वाले हैं। तो ये तो है हमारी आयत खत्म नबूवत, सबसे पहली दलील कुरान पाक से। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहतरम इसकी दलील पे आप वजह चले मैं गए हैं, ये आप जब हजूर असूल से सल्लल्लाहु बाहर अलैहि जाएंगे, वसल्लम मेरी बात सुने, जब आप असूल को सलीम भाई, तोड़ेंगे मैं ना तो मैं बोला, अंदर मैं बोलूंगा। तुम्हारी गुफ्तगू में नहीं 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 बोला, नहीं 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 नहीं, अपने जब आप असूल अपने तोड़ेंगे तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा। मैं असूल क्या तोड़ा है आपने कि दावा आपका मुकम्मल नहीं हुआ, आप दलाइल की तरफ जा रहे हैं, क्यों? जब आप दावे की वजाहत आपसे मांगी है तो आप दावा की वजाहत करें, सवाल के मुताबिक उसका जवाब दें, बजाय इसके कि आप आगे दलाइल की तरफ चले गए हैं। बात हो गई है तुम्हारी, दावा मुकम्मल हो गया आपका, बात हो गई है, मेरे सवाल का जवाब दें, सिर्फ मुअय्यन सवालों के तुम्हारी बात जवाब हो दें। गई है, सवाल ये है, तुम्हारी बात होगी, अब मेरी सुनो। तुम कह रहे हो ना कि अरबी में मुझे बताओ कि तुम्हारा ये जो अकीदा है ये क्या है, तो मैं तुम्हें नहीं अरबी में मैंने नहीं बता रहा कहा, हूँ कि हमारा ये मैंने नहीं अकीदा कहा, क्या है। मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा ही, मैंने तो कहा जब मैं सवाल पूछता हूँ आप टिप टिप कर रहे होते हैं वहां मोबाइल के ऊपर, अच्छा, आपको चलो सवाल का चलो ही नहीं पता चलता। चलो दोहराओ सवाल, अपना सवाल दोहराओ, अब एक सवाल हाँ, दोहराना सिर्फ, सवाल ये है बताओ। कि ये फिक्रा आपने मुझे लिख के दिया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। ये जो एक फिक्रे का हिस्सा है ना, किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, इसको अरबी में लिख दें। मैं ये नहीं आपका इसकी अरबी दावा है ना, लिखूंगा, इसको मैं नहीं इसकी अरबी लिखूंगा। फिर आप दावा मुकम्मल ही नहीं है आपका, ये मेरा मुबहम दावा, दावा है, इसको वाजे करें। हमारी बात उर्दू में हो रही है, मैंने उर्दू में तुम्हें लिख के बताया है, इसकी अरबी मैं नहीं नहीं तो लिखूंगा। जब हमारी अरबी में बात होगी, जब अरबी में बात होगी तो फिर दावा भी अरबी में लिखूंगा। अब अगली बात करो, हाँ चलें, इसका मतलब अब है अगली भाग गए बात। हैं आप दावा अपना मैं पूरा नहीं करने भागा, से। मैं उधर ही हूँ, मैं उधर ही हूँ। बिल्कुल भाग गए मैंने आप, उसकी बात वजह मैं उर्दू, आपको बताता हूँ ना। यार ये अच्छा, तुम्हारी मिर्ज़ा का मैं देने वजह की तरह बताता हूँ। तुम्हारी जो आदत है वो गई नहीं है और अभी, जनाब कि बात फिर मौजूद तंज से ना भागने करें, वाली क्योंकि है। मैं फिर वो करूंगा कि जब तुम्हारी नस्लें भी याद करेंगी। तो मैं कह रहा हूँ तंज तंज ना करो, तुम्हें मैंने 10 दफा तंज मना किया है, तंज ना जब करो। खुद ही काम ऐसे कर रहे मैं हो कह तंज रहा हूँ वाले, तुम तो मेरे क्यों ना पास आ किया जाए जाओ, तंज। तंज ना करो, मैंने अभी तक तंज मैं नहीं कह रहा किया, हूँ तो कि बाज मौजूद आ पे जाओ, बात करो, सीधी मौजूद पे सीधी बात तरह करो, बात हो रही मौजूद है पे तो बात सीधी करो। तरह बात करो। जब समझ आई बात है? उर्दू में हो रही है तो अच्छा, तुम अरबी की तरफ जा रहे हो, जब अरबी में बात कर लो मेरे बता साथ रहा हूँ फिर। ना मैं, तुम वजह पूछो,
वजह पूछो क्यों मैं पूछ रहा हूँ अरबी में। मैं क्यों वजह पूछूं? जब बात उर्दू में हो रही है हाँ, तुम कह इसका रहे हो मतलब है अरबी तुम में लिख वजह के भी नहीं बताओ, पूछोगे, मैं तुम तुम्हें अरबी बताओगे में भी लिख के नहीं। बता देता तुम्हें हूँ। वजह भी पता है, वजह भी पता है तुम्हें, उसकी वजह मैं बताता हूँ ना। मैं तुम्हें अरबी में लिख वजह के ये बता है, देता हूँ, मैं तुम्हें अरबी में वजह बता ये है देता हूँ। क्या, ये फिक्रा अरबी में लिख दो, किसी को मैं नबूवत कहता नहीं हूँ मिलेगी। लिखो मैं सिर्फ एक लिखो फिक्रा नहीं, मैं मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ लिखो एक फिक्रा लिखो नहीं, लिखो लिखो, नहीं नहीं और लिखो, अभी मेरी तुमने बात कहा है सुनो, मैं लिख के बता देता हूँ। मैं यही तुम्हें लिख बता दो। रहा हूँ, मैं एक फिक्रा नहीं, मैं पूरी तारीफ ही अरबी में लिख के नहीं भेज नहीं देता नहीं हूँ, नहीं नहीं, लेकिन फिर मुझे मुनाजरा बाकियों पे अरबी में सवाल ही नहीं, होगा, नहीं मैं बाकी मुनाजरा पे अरबी में सवाल ही नहीं होगा। मुझे। तो ये जो सुनने वाले हैं अरबी जानते हैं सारे। तो फिर उनको तुम क्यों पूछ रहे हो अरबी में? हाँ, उसकी ये वजह यही बताता तो हूँ। हाँ, ये जायजियत देखा ना, वाली बात वजह है, पूछिए, यही तो वजह बात सुनो है ना, ना अब। यही तो बात हौसला है ना। रखो ना। और मौलवी हौसला तो रखो। मैं वजह बता रहा हूँ ना, तुमने पूछा जी क्यों पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, अच्छा सुनते ही अच्छा नहीं। हाँ, अच्छा। उसकी वजह ये है कि जो तुमने दावा किया है, दावा उर्दू में है, लेकिन दलील के तौर पर तुम अरबी पेश करोगे ना। कुरान मजीद की आयत अभी तुमने पढ़ी, दलील की तरफ जाने की कोशिश की, हालांकि ये असूल के खिलाफ है। दावा जब तक मुकम्मल नहीं होता दलील अंदर नहीं आती। तुमने अरबी पढ़ी है, कुरान मजीद अरबी में है या उर्दू में है? जब तुम इस दावा की दलील अरबी में दोगे तो दावा का वो हिस्सा जिसका मैं तालिब हूं कि उसको तुम अरबी में ट्रांसलेट करो, क्यों ना तुम ट्रांसलेट करो, जब उसकी दलील तुम अरबी में दोगे, ताकि हम चेक कर सकें कि जो तुमने उर्दू लिखी है इसकी जो अरबी में ट्रांसलेशन बनती है, उस अरबी को तुमने अपने जो दलाइल हैं उसमें साबित करना है। जब तक तो तुम दावा ही पूरा नहीं करते, दावा ही तुम्हारा मुबहम है, तो दावा और दलीलें और पीड़ा हो और फकियां हो। ठीक है जी, तुम्हारे ये नहीं 2 मिनट बात हो होनी गए है। हैं, 2 मिनट हो गए हैं तुम्हारे, अच्छा, 2 नहीं 2 मिनट हो मिनट गए हैं नहीं हुए, तुम्हारे, हो गए नहीं हैं, 2 मिनट नहीं हुए। अच्छा हो चलो गए इस हैं सवाल तुम्हारे का 2 जवाब मिनट। दे दो, इस सवाल का अच्छा, जवाब दे दो, किसी को नबूवत नहीं मिलेगी इसकी अब अरबी कर दो। देखे सामीन सलीम मीर की जो है वो बदहवासी देख लें कि ये किस तरह गुफ्तगू से भाग रहा देखिए है। फिर आप तंज कर रहे हैं जनाब। देखो मैं फिर मैं तुम्हारी बात आपको में नहीं बोला, बादहवास तो नहीं मैं कह रहा, तुम्हारी बात में नहीं बोला, तो मेरी जवाब बात दो ना, खामोशी से सुनो, जवाब दो। तंज क्यों मेरी बात करते हो, खामोशी से तंज सुनो। क्यों करते हो, जब बात तंज क्यों करते हो, जवाब दो, तुम बात ही ऐसी कर जवाब रहे दो। हो, तो फिर तुम किसी बात को ऐसी हो नबूवत सुनने नहीं का हौसला मिलेगी भी इसकी रखो, अरबी में बयान करो। तुम बात सुनने का हौसला रखो। और तो मुअज़्ज़िज़ तुम सामीन तंज के बगैर देखें, बात करने का हौसला पैदा करो ना। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम देखें कि मैंने कितनी वाज़ेह तौर पे आपके सामने तारीफ उर्दू में रखी है, और सलीम मीर साहब से भी कहा है कि ये भी अपनी जो बात है इसको उर्दू में बयान करें ताकि जो सुनने वाले हैं उनको पता चल जाए। अब सलीम मीर साहब कह रहे हैं नहीं, बाकी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये जो हिस्सा है ना कि नबूवत किसी को नहीं मिलेगी, इसको अरबी में इसकी बताएं अरबी आप, करो इसकी अरबी जी करें। बिल्कुल। तो ये सलीम मीर साहब की बात को आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये जब आपने कहा है मैं करता हूँ। सुन लो बात यार, बात सुनो, पहले बात सुन लो एक दफा। सलीम मीर खुद ही कह जी रहा है कि इसको अरबी में बयान करो, तो इस हिस्से की अरबी में क्यों करूं? मैं तो फिर पूरे जो अकीदा खत्म नबूवत है उसको अरबी में बयान करता हूं, और फिर हम बात ही अरबी में कर लेते हैं। और यार सलीम, जब हदीस आएगी, कुरान की आयतें आएंगी, तो उसके बाद फिर बात हम हो जाएगी हमारी, तुम्हें पता चल जाएगा, दुनिया को पता चल जाएगा कि जो मैंने बात की है क्या वो कुरान हदीस से साबित हो रही है या नहीं हो रही। इसलिए लायानी बातों की तरफ आने की बजाय असल मौजू पे बात करो। और अपना जो, जब मैंने अपने अकीदे की वजाहत कर दी है और तुमसे तुम्हारे अकीदे की वजाहत पूछ रहा हूँ, तो तुम आगे से रोना शुरू कर दी है, तो इसलिए रोने धोने जी, की आपका बजाय वक्त खत्म हो गया है। शुरू अच्छा, करो बात। अभी बात ये है कि आप देख सकते हैं सुनने वाले गैर अहमदी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, जो भी हैं, कि ये देवबंदी मौलवी साहब जो हैं, ये काफी देर से मैं इनसे एक ही सवाल कर रहा हूं कि ये जो हिस्सा है किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, इसको अरबी में ट्रांसलेट करें। अब ये मौलवी साहब इसको ट्रांसलेट कर भी सकते हैं, लेकिन इनको 100% यकीन है कि जब इसको अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो जो भी उसकी अरबी बनेगी उसको ना ये कुरान से साबित कर सकते हैं, ना फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको साबित कर सकते हैं। इसलिए डरते हुए ये पिछले 20 मिनट से मैं इनसे एक ही सवाल कर रहा हूं कि इनको अरबी में ट्रांसलेट करें। जो आपका दावा है मैं उसको समझने के लिए, जब तक मैं उसको समझूंगा नहीं, मैं आपकी दलील को कैसे चेक करूंगा कि वो दावा के मुताबिक है या नहीं। ये चूंकि फिक्रा उर्दू में है, लेकिन जो दलाइल मौलवी साहब देना चाहते हैं वो सारे अरबी में है। तो चूंकि दलील अरबी में होगी, इसलिए मेरा मुतालबा है कि किसी को नबूवत नहीं मिलेगी कि ये अरबी करें, और अरबी में जो भी ये इसकी ट्रांसलेशन करेंगे फिर उस अरबी को इन्होंने साबित करना है, जो अरबी में बात होगी उसको अरबी से साबित करेंगे। बात उर्दू में करने का मकसद ये है कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो उर्दू जानते हैं, वो अरबी इतनी नहीं जानते, लेकिन जो अहले इल्म है उन पे ये बात खुल जाएगी कि जब ये बात अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो जो अरबी ये करेंगे ये डरते क्यों हैं, जब ये कर भी सकते हैं। या तो कह दीजिए मैं कर नहीं सकता, मैं इतना इल्म नहीं रखता कि मैं इसको अरबी में ट्रांसलेट करूं, फिर तो एक अलग बात है। लेकिन मौलवी साहब को ये 100% पता है कि ये कर भी सकते हैं लेकिन करते नहीं, क्यों? इनको डर लग रहा है। ये दावा जब तक मुकम्मल नहीं हो, ये कहते हैं दलाइल में पता चल जाएगा, जब दावा मुकम्मल नहीं होता तो दलील कहां से आ गई? जब तक दावा नहीं होता उसके लफ्ज टाइम खत्म हो जी गया, जी करें।
मुझे करें ये जी बात। बताएं, मैं सिर्फ मुख्तसर तौर पे आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जी जी आपने कहा जी आपको मेरे दावे की समझ नहीं आई, इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं अरबी में उसको ट्रांसलेट करूं। तो आप मुझे बताएं कि मैं सिर्फ अपने वक्त को खत्म करके सिर्फ ये बात आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे दावे जी में जी किस बात की आपको समझ नहीं आई, जिसको जो उर्दू में समझ नहीं आई लेकिन अरबी में आपको समझ आ जाएगी। जी, खत्म हो गई बात। जी जी, अभी बात मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने जो कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कुरान मजीद पढ़ा है, अहादीस पढ़ी हैं, लेकिन इस तरह की मिलती जुलती बात जो है ना, नबूवत नहीं मिलेगी, ये ना मुझे कुरान से कहीं नजर आई है, ना मुझे हदीस से कहीं नजर आई है। अब दावा को समझने के लिए ये लाजमी है कि आप इस हिस्से की कि किसी को नबूवत नहीं मिलेगी अरबी में ट्रांसलेट कर दें। उसका फायदा ये होगा कि मेरे सामने आपका दावा खुल जाएगा कि आपका असल में दावा क्या है। जब उसको आप अरबी में ट्रांसलेट कर देंगे, फिर उसको अरबी से ही साबित आप करेंगे, कुरान हो या हदीस हो, सबसे पहले कुरान उसके बाद हदीस। तो फिर मुझे पता हो गई चल बात जाएगा कि आपकी। आपका दावा, आपका नहीं नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई। आपने अपना वक्त भी मुझे दिया है और मेरे पास अभी 3.5 मिनट है। शुरू बहरहाल करें, शुरू रखें, वो शुरू रखें। दावा मेरा जो है, अभी दूसरा सवाल जिसको आप अभी हजम कर गए हैं, वो भी आप पे उधार है अभी, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तीसरी किस्म की नबूवत वाला, उसको बोलना नहीं ना, मैंने बोलने देना है आपको। अच्छा, तो अभी सवाल फिर वही है कि किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, इसको अरबी में एक फिक्रे को ट्रांसलेट कर दें, वो आपके दावे का हिस्सा बन जाएगा। मैं उसको साथ यहाँ आप टेक्स्ट में लिखेंगे, मैं उसको इसके दावा के साथ लिख लूंगा। जब आप दलाइल देना शुरू करेंगे ना, तो मैं आपके दलाइल को आपके इस दावा पे टैली करूंगा कि आपका दावा क्या है और जो दलाइल आप दे रहे हैं वो क्या दावा के मुताबिक हैं या नहीं। ये मकसद है। और मुझे बताएं मेरा क्या मकसद हो सकता है आपको पूछने का? मकसद यही है कि मैं बात समझना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जो लोग बात सुन रहे हैं वो आज अच्छी तरह इस खत्म नबूवत के अकीदा को कम से कम समझ लें, जिस पे इतने ज्यादा मसाइल पैदा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो भी लफज लफज आपने, मैंने कहा कि ये तो एक बात है, एक फिक्रा है जिसकी मैं आपको कह रहा हूं अरबी में ट्रांसलेट करें। लोग एक एक लफ्ज की तफसील पूछते हैं। ये मैं हक रखता हूं एक मुनाजर के तौर पर कि आपसे नबी की तारीफ करवाऊं। आपने कहा जी नबियों को खत्म कर दिया, नबी की तारीफ अलग करवाऊं, रसूल की अलग करवाऊं, ठीक है। लेकिन मैं मुख्तसर रखते हुए सिर्फ आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये जो एक फिक्रे का हिस्सा है, किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, इसकी अरबी लिख दें, वो मैं यहाँ आपके दावा के नीचे इसके साथ लिख लूंगा। और जब आप अपने दलाइल देना शुरू करेंगे तो मैं चेक करूंगा कि आपने जो दावा किया है वो आपकी दलील और दावा दोनों आपस में मुताबिक हैं या नहीं है। अगर आपका दावा कुछ और हुआ और आपकी दलील कुछ और हुई तो वो जाहिर बात है कि वो काबिल कबूल नहीं होगी। वो मैं वजाहत कर दूंगा और आवाम सुन के उसको समझ लेगी। अभी मैं अपनी बात खत्म करता हूं। दूसरा सवाल मैं, वो जो है आप पे उधार है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के बाद जब आएंगे तो तीसरी किस्म की जो नबूवत बनती है कि वो रसूल भी होंगे और नबी भी होंगे। ना उनकी रिसालत जारी होगी ना उसकी नबूवत जारी होगी, हालांकि अल्लाह ताला उन पर वही भी कर रहा होगा। ये तीसरी किस्म की नबूवत है, ये आप मानेंगे और इसको भी आपको साबित करना पड़ेगा। अभी फिलहाल इस पहले सवाल का जवाब दें, और इतना मुख्तसर है कि इसको अरबी में लिख दें। ये 2 सेकंड की बात है, 1 मिनट की बात है आपके लिए, आप लिख दें और बात फिर आप अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अब आपका वक्त है। मोहतरम सामीन गिरामी, जनाब सलीम मीर साहब ने मेरा भी वक्त लिया, अपना अपना वक्त भी लिया और आप सबका वक्त खराब किया। उसकी वजह है कि ये मुझसे सवाल इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि इन्होंने कुरान पढ़ा है, हदीस पढ़ी है, लेकिन इनको मेरे दावे के अल्फाज वहां से नहीं मिले। तो सलीम मीर साहब, आपको आपसे पूछ कौन रहा है कि मेरे दावे के अल्फाज आपको कुरान या हदीस से नहीं मिले हैं? वो तो मैंने आपको दिखाने हैं कि जो मैं दावा कर रहा हूँ उसकी दलील कुरान से क्या है, हदीस से क्या है। तो वो जब मैं दलील पेश करूंगा, अगर मेरे दावे से उसकी मुताबिकत ना हुई या जो बात मैं कर रहा हूँ वो कुरान हदीस से साबित ना हुई, तो ये सवाल तो आप उस वक्त कर सकते हैं। अभी से आप, वो कहते हैं चोर नाल पंड काली, आपको अभी से टेंशन पड़ गई है कि आपको जब दलाइल साबित हो जाएंगे फिर भागने का मौका नहीं मिलेगा, तो अभी से ही आप बात शुरू कर दें। तो इसलिए अभी से भागने की तैयारियां ना करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है, नबूवत किसी को नहीं मिलेगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबियों की तादाद पूरी हो चुकी है, अब नबियों की तादाद में इजाफा नहीं होगा। ये मेरा अकीदा बड़ा वाज़ेह साफ अकीदा है। दूसरी बात ये पे आपके पहले सवाल का जवाब है, अब आप इस सवाल को दोहराएंगे नहीं, ना इस पे दोबारा बात होगी। अगर आप कज बहसी करना चाहते हैं तो फिर दोबारा इसी को बात करें, मैं इसी पे कर लूंगा, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो सारी रात यहाँ पे बैठा रहूंगा। लेकिन जो सुनने वाले हैं उनको फायदा नहीं होगा। आपने दूसरी बात की है ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे जी, तो पहली बात मुकम्मल हो गई है ताकि वो दोनों नबूवत अलग की अलग हम तीसरी, रखें और बात। मेरी बात सुन लो, अब मेरा टाइम है अभी। नहीं, जब पहली ईसा बात तो अलैहिस्सलाम मुकम्मल कर आएंगे, लेना। दूसरा आपका सवाल है चलिए जब दूसरा ईसा सवाल अलैहिस्सलाम, बाद में करते हैं। और यार मेरा टाइम है, मैं जो मर्जी बात करूं।
मैंने आपको रोका बात नहीं, करते आप हुए? चाहते हैं कि अवाम को समझ आए या आप चाहते हैं कि अवाम ना को आए? समझ आ रही तो है। दोनों बातों अब को अलग अलग रखें। मैं दोनों बातों को मुकम्मल करके उसके बाद फिर असल बात शुरू करना चाह रहा हूँ। अब इस मेरी के बाद दोबारा इस पर बात नहीं होगी, मैंने इसका जवाब दे आपका दिया है। वक्त खत्म हो अगर गया, 2 आपको मिनट मेरा हो गए जवाब हैं। अगर आपको मेरा अभी जवाब मेरा वक्त तस्लीम है शुरू तो हो गया ठीक है। है, नहीं तो सुनने वाले सुन जी, रहे हैं। नहीं, हाँ, मेरी बात मेरा वक्त शुरू हो गया, आपका खत्म हो गया है। शुरू करो। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मौलवी साहब ने बहुत ज्यादा मुझ पे तंज की है। मैं बार बार मना कर रहा हूं, लेकिन उनको शायद वो सिखाया जाता है कि ये काम आप करते रहो, ताकि अवाम का जो है ना ध्यान, वो दलाइल की तरफ ना जाए, बात की तरफ ना जाए। पहले 2-3 मिनट जुगते करो और उसके बाद फिर बात शुरू करो, ताकि अवाम जो है वो समझे कि स्टेज ड्रामा लगा हुआ है और दलील उसके जहन से निकल जाए और सवाल उसके जहन से निकल जाए। लेकिन सवाल वही है, मैंने अर्ज की है मौलवी साहब से कि मुझे इस दावे को समझने के लिए ये लाजमी है कि आप किसी को नबूवत नहीं मिलेगी के हिस्से को अरबी में ट्रांसलेट करें, क्योंकि मैंने अल्लाह के फजल से कुरान मजीद तर्जमे से पढ़ा हुआ है, अरबी को मैं पढ़ के समझ सकता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो जब ये इसको अरबी में ट्रांसलेट करेंगे, ये आप भी सोच सकते हैं, आप देवबंदी हैं, वहाबी हैं, बरेलवी हैं, जो भी हैं, आप भी समझ सकते हैं कि मौलवी साहब को क्या डर लग रहा है। मौलवी साहब ने ये नहीं कहा कि मैं कर नहीं सकता, वो कर नहीं रहे, कर भी सकते हैं और कर नहीं रहे। ये क्यों है, क्यों इनको डर लग रहा है कि अगर मैं इसका तर्जमा कर दूंगा तो क्या होगा? होगा ये कि जो भी इसको आप जब ये इसको अरबी में ट्रांसलेट कर लेंगे ना, तो ये फिर इसको कभी भी साबित नहीं कर सकेंगे अपने को। ये जो उर्दू में अल्फाज जो होते हैं ना, उसकी ये जो फिक्रा है, ये मुबहम है, इससे वाज़ेह नहीं होता। जब ये अरबी में ट्रांसलेट हो जाएगा ना, तो फिर वो एक खास माने पैदा कर देगा, जिसको ये मौलवी साहब फिर बदल नहीं सकते। और उसको फिर जब इनको साबित करना पड़ेगा ना, तो इनको इसीलिए परेशानी लाहक हुई है कि मैं चूंकि इसकी जो अरबी ट्रांसलेशन करूंगा, फिर वो उसमें माने मुतय्यन हो जाएंगे और उन मानों को और उस दावा को फिर मैं साबित नहीं कर सकूंगा। इसलिए मैं ये करता हूं कि मैं इसको अरबी में ट्रांसलेट ही नहीं करता। मैं सवाल यही कर रहा हूं कि किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, ये इस सारे दावा में से सबसे अहम बात है, सबसे अहम दावे का हिस्सा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको अरबी में ट्रांसलेट करें। जब मैं उसको अरबी में पढ़ूंगा, मुझे पता चल जाएगा 100% इनका ये दावा है। आपका वक्त हो फिर गया, जो भी वो वक्त दावा हो हो गया, आपका जाएगा, वक्त हो गया सलीमीर, वक्त हो गया आपका, जी तर्जमा करें। तर्जमे के वक्त अलावा हो अगर गया, तकरीर वक्त करनी है आपका तो हो 2 गया। मिनट जाया ना करें। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस पर मैं मजीद बात नहीं करूंगा। जो मैंने दावा पेश कर दी है लोगों के सामने, उस पर बात हो चुकी कि है। जब इसकी आप दावा आगे की वजाहत नहीं होगी तो बात मेरी आगे बात, अब कैसे मेरा होगी? टाइम है, अब मेरा टाइम है, अब तुमने नहीं बोला दरम्यान में। सवाल का मैं तुम्हारे जवाब देना जनाब। मैं तुम्हारे वक्त के दरम्यान नहीं बोला, मेरी बात सुनो। इसकी अरबी जी आप जी सुनना चाह रहे हैं तो सुने कि हजूर ने फरमाया ला नबूवत आबादी, यही मेरा दावा है कि मेरे पास नबूवत नहीं है, अब किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। ला नबूवत आबादी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है। अब आपको समझ आ गई है, अब आपका मुतालबा पूरा हो गया है। अब आप जो है असल मौजू पे आए और अपना जो दावा आपने पेश किया है उस पर अब मैं सवाल आपसे करूंगा, वो आप करें। अगर आपका मजीद सवाल नहीं है तो भी बता दे पहले। जी, मजीद ये मैं लिखने लगा हूं, आपका साफ जो हाँ, दावा है ना ला उसमें ऐड नबूवत करने आबादी लगा हूं। लिख लो कि आपका हजूर के दावा बाद है नबूवत ला नहीं है। नबूवत आबादी, हाँ हाँ, मेरे बाद नबूवत नहीं है। हाँ हाँ ठीक जी। है, इसमें वजाहत मुझे ये कर दें कि आपका दावा है किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। ये नबूवत मिलना जो है, ये इसमें आपने कहां से, ये मेरा ख्याल है आपका दावा पहले और था, अभी बदल गया है। पहले आपका दावा था किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, आपका अब दावा हो गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है। अगर और जब दावा मैं नबूवत चेंज है कर दूं नहीं ना, तो मिलेगी नहीं ना। यार कैसे तुम लोगों को गुमराह करने के लिए सवाल अच्छा कज मेरा बहस ख्याल है कर रहे मेरा हो। जब वक्त है नबूवत या है ही आपका नहीं है? है, जब नबूवत है ही आप नहीं है तो मिलेगी कैसे किसी को? मैं अर्ज कर यही रहा तो हूं मैं कि बता मैं रहा हूँ बात करूं तुम्हें या आपने करनी है? यार, मैं मैं बात यही तो करूं या तुम्हें आपने बता रहा करनी? हूँ। तो मेरी बात मैं मुकम्मल हो गई है, कज बहस ही कर रहे हो। मैं बात करूं या आपने करनी है? जी करें करें, करो करो बात। हाँ, अपने वक्त में करना ना, आप परेशान होकर अंदर बोल पड़ते हैं कि लोगों को समझ आने लग गई है। अब ये अच्छा, पहले मौलवी साहब का दावा और था, अब मौलवी साहब का दावा गया है बदल। अभी पिछले दिनों लियाज गुमन साहब ने एक वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने कहा ये है कि तुम्हारा तंज नहीं है, ये तुम्हारा तंज नहीं हो रहा। क्या ये तुम और मौजू की तरफ नहीं क्या? जा रहे हो। नहीं बात नहीं, मेरे मैं साथ इसी हो रही इसी है, की बात अब कर रहा हूँ। फलां मौलवी साहब, फलां बरेलवी, फलां हदीस, वो बात मेरे साथ कर रहे हो तुम। जो बात मैं कर रहा हूँ अब उस मैं पर खुद बात कर बात हो लूं रही है। मौलवी नहीं, साहब, जो बात आपको ऐसे तो परेशानी नहीं ला करने दूंगा ना, ऐसे तो अब नहीं करने दूंगा मैं। अब ठीक है। बात अच्छा ऐसे जी, नहीं होगी, अब मेरे साथ बात हो रही है। अच्छा, हम्म। हाँ चलें जी। साद कामरान साहब कहते हैं कि ला नबी आबादी का ला मतलब ये नबूवत करना कि आबादी, मेरे, ला नबूवत आबादी कहा है मैंने। अच्छा ये आपने अंदर बोलना है बार बार? नहीं तो आप झूठ बोल रहे हैं ना, मैं आपको पहले बता रही है ला नबूवत आबादी कहा है मैंने। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि अंदर बार बार बोलना है आपने। जब आप झूठ बोलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ना, क्योंकि अभी बात हुई है हमारी। अभी मैंने आपको कहा ला अच्छा, नबूवत आबादी लिखें, अभी आप कह रहे हैं ला हाँ नबी आबादी मैंने कहा है।
ला नबी आबादी को नहीं मानते? यार मैंने कहा है कि ये बात मैंने ला नबूवत आबादी कहा है ना, ला आप कह रहे हैं कि आपने नबी आबादी ला झूठ नबी है, आबादी कहा है, क्यों झूठ बोला आपने? ला नबी आबादी झूठ है, आप मानते या और नहीं? यार आपने मेरे ऊपर क्यों झूठ बोला कि मैंने ला नबी आबादी कहा है? मैंने तो ला नबूवत आबादी कहा है। आप फिर ला हम नबी, कैसे आपको अरबी अच्छा बताएं? चले, आपको अरबी बात के सुने, जेर ज़बर का पता नहीं है, अच्छा आप अरबी यही है बताएं ना, यही आपको। होता है लाइव वीडियो में कि आपको सुनने की हिम्मत नहीं होनी। ये तो 2 मिनट जो मेरे है ना, इसमें आपने हर वक्त आपको तकलीफ इसलिए होती रहनी है कि लोगों को बात समझ ना आ जाए। ठीक है, अब आप जब झूठ बोलना है तो। बोलेंगे, जब आप झूठ बोलेंगे फिर तो हम बताएंगे लोगों को, नहीं, मैं झूठ क्योंकि बोल ही अब नहीं ये रहा, आप वीडियो तो लानबी रिकॉर्ड हो आबादी को रही है, झूठ मानते हैं, ये वीडियो तो लानबी आबादी को झूठ मानते हो, मैं ला नबी आबादी को नहीं गलत कह रहा, मैं इसको झूठ झूठ कह मानते हो ना, रहा। जो तुम कह रहे हो लानबी मैंने आबादी मानते हो, जो आपने लानबी कहा आबादी मैंने, मानते हो, और यार लानबी आबादी मानते हो, कर लो बात, तुम 2 मिनट कर लानबी लो बात, आबादी मानते हो कि 2 मिनट कर लो झूठ बात, मानते हो उसको? 2 मिनट तुम हाँ, बात इस कर तरह लो, हौसला दो रखो मिनट ना करो आप, बात, अब हौसला करो बात। हौसला रखो, तुम्हारा हौसला हम्म, खराब होना है अभी, अभी तो इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे ठीक है आगे ठीक है, देख तेरे साथ आगे होता है आगे क्या। आगे, हाँ अच्छा, आगे आगे। ये जी मौलवी साहब मानते हैं साद कामरान साहब ला नबी आबादी, हालांकि देवबंदी ये कहते हैं कि ला नबी आबादी का और ये यार तर्जमा बात करना कि देवबंदियों की मेरे हो रही बाद है, नबी नहीं है, बात देवबंदियों की हो रही है। और बिल्कुल मैंने तुम कहा देवबंदी नहीं हो, और यार तुम देवबंदी नहीं हो, मैंने कहा तुम देवबंदी ने देवबंदी किधर, हो के नहीं, अच्छा देवबंदी मैंने हो कहा, के नहीं, मेरी और बात सुनो देवबंदी हो के मिर्जा। नहीं, और यार मिर्जा देवबंदी हो के कादियानी क्या नहीं, लिखता है, और मिर्जा देवबंदी कादियानी हो लिखता के है नहीं तुम, रूहानी और हदाइन है, देवबंदी हो के नहीं, तुम देवबंदी हो के नहीं। शर्म रूहानी क्यों आ है। रही है देवबंदी अगर मैं कहता हूं तो? शर्म क्यों आ रही तुम्हें? हैं? मुझे जब तक मिर्जा अच्छा जी, कादियानी का ना बाद बोला में ना करूं, पड़े रुपए बाद जी में करें। करूं ना, अब 2 मिनट आपके हैं, 2 मिनट हिम्मत रखो, आपके हैं, हाँ हिम्मत जी, करो, हिम्मत 2 मिनट रखो, आपके हैं, हिम्मत। हाँ वैसे हाँ। तो कहते हो जुल्मा हक देवबंद, अब जब देवबंदियों का नाम लूं तो तुम तड़फते हो, इसकी क्या वजह है? क्यों? ठीक है क्योंकि करो, तुम्हारे 2 मिनट इतने बात करो, झूठे अकायद हैं कि तुम उसको उसका दिफा नहीं कर सकते। तुम ठीक बरेलवी है का दो अकीदा लोगे उसका दिफा शुरू कर दोगे, ठीक वहाबी है का दो अकीदा मिनट लोगे उसका दिफा कर दोगे, जो देवबंदियों का खत्म नबूवत का अकीदा है उसका दिफा किसने करना है? तुम कह दो तुम्हारा देवबंदियों का खत्म तुम्हारा नबूवत का वक्त अकीदा शुरू है, झूठा है, वक्त शुरू है तुम्हारा। नहीं अंदर बोलोगे तो वक्त खत्म है, वो दोबारा से शुरू होना है, जब तुम्हारी अब बात बंद होगी ना मैं उसके बाद मेरा वक्त शुरू मैं होना अब है। खामोश हूँ, अब 2 मिनट तुम्हारे शुरू है, बात नहीं शुरू मुझे करो। लग तो नहीं रहा, लग रहा है तुम बोल रहे हो, तुम कहते हो मैं खामोश हूं, बोल के कहते हो कि मैं खामोश हूं, वाह क्या बात है। बहरहाल, बहरहाल जी, देवबंदी कहते हैं कि ला नबी आबादी का ये तर्जमा करना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर ये तर्जमा करें तो अहमदी मुसलमान जो है उनका अकीदा ठीक साबित होता है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आना इस तर्जमा के खिलाफ है, ये देवबंदियों का अकीदा है। बहरहाल, ये इन्होंने एक बात पेश की है जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ला नबूवता बादी, ठीक है जनाब, मेरे बाद नबूवत नहीं। तो अभी साद कामरान साहब, ये तो अलग बात है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है या उसमें किसी को गलत फहमी लगी हुई है ला नबूवत बादा वाली, ये हम बाद में बात करेंगे। अभी ये देख लें कि साद कामरान साहब का दावा बदल गया है, पहले दावा और था और अभी दावा और हो गया है। पहले दावा ये था, मैं आखिरी लाइन पढ़ता हूं बाकी समझे, वही है कि अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, पहले दावा ये था। अब क्या दावा हो गया है साद कामरान साहब का कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है। ये मैंने इसको दावा को एडिट कर दिया है, और एडिट करके मैं यहाँ कमेंट में दोबारा पेस्ट करने लगा हूं, क्योंकि पहले साद कामरान साहब का दावा और था, और जब मैंने उस दावा पर पकड़ की है और उनसे सवालात किए हैं, तो अब साद कामरान साहब जो है वो अपना दावा ही बदल गए हैं। नया दावा जो है वो मैं आपको भी लिख कर देता हूं, जो साद कामरान साहब ने अभी ताजा ताजा किया है उन मेरे सवालात से तंग आकर को, ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है, ये इनका दावा है। ये इसलिए मैं इनसे कब से कह रहा था कि मुझे अपने दावा जो है वो अरबी में लिख कर दें। उसकी वजह ये है कि अरबी एक ऐसी जुबान है कि जिसमें आप इतने जो फ्रॉड जो है ना वो नहीं लगा सकते, लेकिन उर्दू में आप बात कुछ करेंगे, वो बात कुछ होगी, आप साबित कुछ और करना शुरू कर देंगे। इसलिए मैंने इनसे अर्ज की थी कि आप अरबी में अपनी बात को करें। ये अलग बात है कि ये जो फरमान आपका इन्होंने टाइम पेश खत्म किया हो है, गया, आपका टाइम खत्म हो गया सलीम मीर साहब। मोहम्मद सामीन गिरामी, देख लिया आपने कि सलीम मीर साहब ने कैसे लोगों को अपने धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैंने बड़े वाज़ेह तौर पे ये बात कह दी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत या रिसालत नहीं मिलेगी, और इसका मतलब यही है कि हजूर के बाद नबूवत नहीं है तो किसी को नहीं मिलेगी नबूवत या रिसालत। तो अब जब मैंने अल्फाज लिखवा दिए हैं तो ये उसी बात को लेकर कम अज कम इनके पिछले काफी 10-15 मिनट हो गए हैं एक ही बात को
वो लेकर लगे हुए, ये बात को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। तो सलीम मीर साहब से मैं यही गुजारिश करूंगा, जब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है तो अब मेरे सवाल का जवाब दे दें कि आपके नजदीक नबूवत की कितनी किस्में हैं और उनमें से कौन कौन सी बंद है। मैं अपने टाइम को यहीं पे खत्म करता हूँ। बस मेरा यही सवाल है कि कादियानियों के नजदीक नबूवत की कितनी किस्में हैं और उनमें से कौन कौन सी बंद है, क्योंकि मैंने आपको बता दी है कि मुसलमानों के नजदीक नबूवत की 2 किस्में हैं, एक को नबी कहते हैं, एक को रसूल कहते हैं, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी बनेगा ना कोई रसूल बनेगा, यानी किसी को नबूवत या रिसालत नहीं मिलेगी, क्योंकि नबूवत है ही नहीं है। तो अब सलीम मीर साहब आप अपने अकीदे की वजाहत करें कि जैसे मैंने बताया कि 2 किस्में हैं नबूवत की, दोनों बंद हैं, तो आपके नजदीक नबूवत की कितनी किस्में हैं और उनमें से कौन कौन से जो नबूवत की किस्म जारी है, कौन कौन सी बंद है, ये जरा बता दें ताकि फिर हम बात शुरू करें। मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, तो अब मेरी बात का जवाब दें आप। जी मेरा वक्त शुरू हो गया है। ये आपने देख लिया है मोहतरम नाजरीन कि पहले साद कामरान साहब ने दावा किया कुछ और, जब मैंने उनसे सवाल किया कि अपने दावा को कि इस हिस्से को, क्योंकि ये सबसे अहम हिस्सा है कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं मिलेगी, ये मिलेगी के अल्फाज अहम हैं। जब मैंने इनसे ये दरख्वास्त की कि इसको अरबी में ट्रांसलेट करें तो पहले तो आधा घंटा टाल मटोल करते रहे, क्योंकि उनको पता था जैसे ही अरबी में ट्रांसलेट करना है तो इनके पांव बंध जाने हैं, ये उसके बाद उसको साबित नहीं कर सकेंगे, इसलिए अभी तक इन्होंने अरबी में ट्रांसलेट नहीं किया। अच्छा किया क्या है कि एक बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके कह दिया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, और जनाब इसमें तो लिखा है ला नबूवत आबादी, तो उसका तर्जमा बनता है मेरे कम अज कम अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अभी पहले तो यही ज़ेर बहस है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है या नहीं है। दूसरी बात यह है अगर उसको मैंने फरमान की बात की नहीं है, बिल फर्ज जब मान ही बात लिया है, की नहीं, फिर आप चुप कज करो बहसी यार, कर रहे हैं, चुप करो, फिर कज बहसी हौसले कर से रहे बात हैं। सुनो, पहले हौसले से बात सुनो, टाइम मेरा अभी से शुरू हुआ है दोबारा से, क्योंकि मेरी बात अंदर से काटी है, वो दोबारा से मैं करूंगा सारी बात। अच्छा यहां से 2 मिनट शुरू है। अच्छा जी, पहले जब इन्होंने अपना दावा लिखा और उसमें लिखा जी नबूवत किसी को नहीं मिलेगी, ठीक है, तो चूंकि ये इनकी तहरीफ है, इनका धोखा है जो ये अवाम को देते हैं कि नबूवत नहीं मिलेगी, ये ना कुरान में कहीं लिखा है ना ही फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहीं लिखा है। जब मैंने कहा इसकी अरबी ट्रांसलेशन करें तो ये आधा घंटा तो बहाने बनाते रहे, लेकिन उसके बाद ट्रांसलेट की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक बात मंसूब करके कहा कि उन्होंने फरमाया है ला नबूवत आबादी, उसका तर्जमा करें तो वो बनता है कि मेरे बाद नबूवत नहीं है, नबूवत नहीं मिलेगी उसमें कहीं मौजूद नहीं है। नबूवत मिलने की अरबी और है, नबूवत होने की अरबी और है। ये मौलवी साहब अभी आपको वजाहत करेंगे। अगर ये इस बात पे कायम है तो ये वो नया दावा है जो अभी मौलवी साहब ने किया है, ये मैं यहाँ कमेंट में आपको लिख के दे रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है। इनका दावा क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है। अब सवाल मेरा इस पर यह है कि क्या किसी किस्म की नबूवत नहीं है या किसी किस्म की नबूवत मौजूद है। इन्होंने जो ये अभी दावा किया है ना, तो ये इस पे अभी झूठे साबित हो जाएंगे जब दूसरे सवाल का जवाब देंगे। अब इनका दावा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है, ठीक है जी। उसकी अरबी इन्होंने बताई कि ला नबूवत आबादी उसकी अरबी है, और वो जो ला नबूवत आबादी है उसका मतलब है मेरे बाद नबूवत नहीं। पहले तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ही नहीं इसको साबित कर सकते। अगर फर्ज करें उसको मान भी लिया जाए तो सवाल ये है कि नबूवत नहीं का मतलब क्या ये है कि किसी किस्म की नबूवत नहीं है। मेरी नजर में नबी वो होता है जिसके साथ खुदा तआला कलाम करता है। तो अगर ये कहें कि नबूवत नहीं है तो वजाहत तलब बात यह है कि क्या हर किस्म का अल्लाह ताला के साथ कलाम खत्म हो गया है इसके मुताबिक, या अभी किसी किस्म का कलाम बाकी है। ये मेरा सवाल है। अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे सवाल पर हम आएंगे। अभी मैं साद कामरान साहब से कहता हूं कि इसकी वजाहत कर दें कि ये जो नया इन्होंने दावा अब पेश किया है, पहले दावे को छोड़कर, पहले इन्होंने कहा था नबूवत नहीं मिलेगी, उसका ये चूंकि अरबी करके इनको पता था कि वो ये साबित नहीं कर सकते, इस इन्होंने अल्फाज पेश किए ला नबूवत आबादी, उसका तर्जमा बनता है मेरे बाद नबूवत नहीं है। अब उस पे मेरा एक सवाल ये है दावा को वाजे करने के लिए कि क्या किसी किस्म की नबूवत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं है या किसी किस्म की नबूवत अभी बाकी है। इस सवाल का जवाब दे दें ताकि फिर मैं अगले सवाल की तरफ जाऊं। मोहतरम सामीन ग्रामिया, मेरा वक्त शुरू हो गया है, तो चूंकि सलीम मीर साहब मौजू पर बात नहीं करना चाह रहे, इसलिए मैं आगे बात को बढ़ाता हूं और आप नहीं, हजरात आगे के आप नहीं सामने बढ़ सकते। अगर मैं अकेले आगे बढ़ना है तो मेरे जब वक्त अकेला में लेक्चर दोगे, मेरे वक्त में असूल के तुम नहीं खिलाफ बोल मैं वक्त में बोल सकता हूं। जब आप असूल के खिलाफ करेंगे, दावा से पहले दलील पेश करेंगे, तो वो ये मैं आपको टोक सकता हूं। अभी आप दावे पे बेशक 4 घंटे बोलते रहे, जब तक सवालात के जवाब मुकम्मल नहीं होते आप दलील की तरफ नहीं जा सकते।
दावे की वजाहत जो पूछी गई है वो दें, अवाम को धोखा देने की कोशिश छोड़ दें। जो आपसे सवाल किया जा रहा है, आपने देखें इतने वक्त पिछले आधे घंटे में अपना दावा बदल दिया है, क्योंकि जो पहले आपने दावा किया था उसको आप साबित नहीं कर सकते। अभी सवाल ये है कि आपने कहा जी मेरा अब दावा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है। उस पर एक सवाल है, उसका जवाब दें, अवाम खुद ही फैसला कर लेगी कौन धोखा दे रहा है कौन नहीं दे रहा। सवाल ये है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर किस्म की नबूवत नहीं है या किसी किस्म की नबूवत अभी बाकी है, ये सवाल है। होगी बात खत्म। जी जी, सवाल का जवाब आपने देना है, दलाइल की तरफ नहीं जा सकते, नहीं तो मैं अंदर बोलूंगा। मैं दलील देने लगा था पहले आपको पहले ही टेंशन हो रही है मैं तो पहले भी नहीं, दलील ही मैं देने दलील लगा मांगी था। नहीं आपसे, मैं तो नहीं बात मैं को दलील मैं का तो मांग बात रहा को हूँ आगे आपसे। बढ़ा रहा था। मैं तो पहले नहीं बात नहीं, को आप आगे बढ़ा सवाल रहा का था। जवाब देना। जी जी, करें तो करें। मैं तो बात को आगे बढ़ा रहा था और आपको फिर दरमियान में वो फुसफुसी हो गई है, पता नहीं अब क्या वो बात करने लगे। मदर सामीन ग्रामी, मैंने शुरू में अपना अकीदा खत्म नबूवत बता दिया आप हजरात के सामने। सलीम मीर साहब ने भी अपना जो अकीदा है वो बता दिया। मैंने अपने अकीदे के ऊपर बहुत सारी इनके सवालात थे, उनके जवाब दे दिए। तो लेकिन ये सलीम मीर साहब अपने अकीदा खत्म नबूवत पर नहीं आना चाह रहे जो इनका है अकीदा। मैंने अपना अकीदा यही बताया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ ला कर, यानी नबियों का जो सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था वो नबियों का सिलसिला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया है। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है। जब नबूवत नहीं है तो किसी को नबूवत और रसालत नहीं मिलेगी। ये बात मैंने कर दी। सलीम मीर साहब को उर्दू में समझ नहीं आई, फिर उन्होंने कहा नहीं अरबी में बताएं, तो अरबी में भी नहीं मैंने बता दिया कि ला नबूवत आबादी। तो खैर अगर फिर भी ये कहना चाह रहे हैं तो मैं पूरा यहाँ पे अपना जो अकीदा है वो अरबी में लिख देता हूँ, ताकि लोग जो है वो अरबी में भी पढ़ ले उसको, क्योंकि सुनने वाले तो अरबी में होंगे यकीनन, इसलिए सलीम मीर साहब कह रहे हैं। बहरहाल सलीम मीर साहब का अकीदा है कि हजूर सल्लम के बाद नबूवत जारी है और हजूर सल्लम के बाद नबी और रसूल आ सकते हैं। तो मेरा इनसे पहला सवाल ये है कि सिर्फ ये बता दें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन से नबी और रसूल आ सकते हैं, क्योंकि कुछ जी नबी आपका शरीयत वक्त खत्म लेकर हो भी गया है। है, ठीक है, आपका बोले वक्त खत्म हो गया। अपनी बात अच्छा, करें। पहली बात तो ये है कि जब तक आपके दावा पर जीरा खत्म नहीं होती आप मुझसे सवाल ही नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अभी आपके अब मकसद तो होता है आवाम को बात समझ आए, लेकिन अगर आप दोनों बातों को मिक्स कर देंगे, मेरे दावा को भी अपने को भी, तो अभी तो आप पे एक सवाल कर्ज है, वो तो अभी बाकी है। इस सवाल का आप देख सकते हैं, सुनने वाले सारे गौर कर सकते हैं कि मौलवी साहब सवाल को चकमा दे गए हैं, सवाल का जवाब नहीं दिया, अपना पहला अकीदा भी बयान किया है और नया अकीदा भी बयान करके दोनों को जमा कर दिया है। पहला अकीदा इनका कुछ और था, दूसरा अकीदा इनका कुछ और है। पहले इन्होंने अकीदा ये बयान किया था या दावा ये किया था किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, नबूवत नहीं मिलेगी एक वाज़े फिक्रा है, जिसको अगर अरबी में ट्रांसलेट करें तो वो बिल्कुल वाज़े हो जाता है, जिसको ये कभी भी साबित नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने बाद में अकीदा जो है उसमें तरमीम कर ली, तहरीफ कर ली। वो बाद में अकीदा ये बनाया या दावा ये किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है। अब ये जब ये बात करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है, तो सवाल मेरा ये है उस पे कि क्या हर किस्म की नबूवत नहीं है या किसी किस्म की नबूवत है और किसी किस्म की नहीं है। अगर ये कहें किसी किस्म की नबूवत भी नहीं है तो मुझे फिर इस चीज की वजाहत चाहिए, वो दूसरे सवाल में आ जाती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं ये नहीं कह रहा कि नई नबूवत मिलेगी पुरानी मिलेगी, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये इनके ख्याल के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरे बाद नबूवत नहीं है, तो उससे मेरा सवाल इस दावा को समझने के लिए ये है कि क्या एक किस्म की नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी मौजूद है, वो है जिस तरह की हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास नबूवत है कि वो जब इनके अकीदा के मुताबिक आएंगे तो वो नबी भी होंगे, बाशरीयत रसूल भी होंगे, अल्लाह ताला उन पर वही भी फरमाएगा। तो इस किस्म की नबूवत ये साद कामरान साहब मानते हैं कि अभी बाकी है, अभी बाकी है। तो ये अपने दावा के अंदर अगर ये अब भी मानते हैं तो ये इस्तिस्ना लिख दें कि एक किस्म की नबूवत बाकी है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, बाकी किस्मों की नबूवतें बंद हो चुकी हैं। नबूवत मिलना या ना मिलना ये मेरा सवाल ही आपका नहीं टाइम है, हो क्योंकि गया, इनके दावा में आपका लिखा टाइम है। खत्म हो गया है, जी, आपका टाइम खत्म हो सवाल का गया, जवाब देना खामोश है हो जाओ। आपने। टाइम खत्म हो जी, गया। सवाल का जवाब। सलीम मीर साहब रो जी, धो के फिर वही सवाल दोहरा रहे हैं, जब इनको एक बात का जवाब मिल गया है लेकिन आप उसको छोड़ेंगे नहीं, नहीं क्योंकि मुझे नहीं आपने मिला जवाब भाई, नहीं दिया। मुझे आपने नहीं जवाब मिला। नहीं दिया, वो यार आपने फैसला नहीं करना, फैसला सुनने वालों ने नहीं, करना मैंने है। फैसला और करना है, सुनने सवाल वाले मैं कर रहा हूँ, आपने फैसला आपने करना है। आप जज है या मुनाजर है आप? नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ ना, तो मैंने नहीं, बताना है आपको, आप जज है मैंने या आपको मुनाजर बताना है? है। नहीं, आप जज है या मैं मुनाजर साइल है? हूँ, मैं साइल हूँ। आप जब मुनाजर सवाल है या करने वाले जज ने है? बताना है। आप जज है नहीं, या मैं सवाल मुनाजर कर है? रहा हूँ ना, और यार सवाल कर रहा हूँ, साइल हूँ ये मैं। फैसला सुनने वाले कर लेंगे, क्या उनको कि पता चल साइल कौन जाएगा। है? साहिल मैं हूं ना, मैं साहिल सवाल की कर रहा हूं।
मैं पूछ अच्छा, रहा हूँ फैसला आपका किसने वक्त करना है, है? आपने मैं सवाल का जवाब देना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या एक किस्म की नबूवत अभी बाकी है या नहीं, इसका जवाब दे दें। ठीक है, अब खामोश हो जाए, मेरी बात सुने। सलीम मीर साहब ने फिर रो धो के वही सवाल किया जिसका जवाब मैं पहले भी कई मरतबा में इस गुफ्तगू में दे चुका हूँ। मैं दोबारा अपने जवाब को दोहराता हूँ कि ईसा अलैहि इस्लाम जब तशरीफ लाएंगे तो उनके तशरीफ लाने से ना नबियों की तादाद में बढ़ेगी, ना उनको नई नबूवत मिलेगी। जबकि ये हमारा सवाल ही दावा नहीं ये है। है। ओ यार, मैंने आपको मेरी बात आप सुने, अब मैंने आपको रोका नहीं था आपकी बात में। जब नहीं ईसा अलैहि नहीं, तो इस्लाम, सवाल का जवाब तो देना। अच्छा सवाल दोबारा करो, सिर्फ सवाल हाँ, करना है, उसके सवाल अलावा ये नहीं, उसके है अलावा नहीं। कि हाँ। आपका दावा, नहीं नहीं, सवाल ही करूंगा मैं, कुछ नहीं करूंगा, हम्म। आप परेशान ना हो। सवाल ये है, आपका दावा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है। ये एक ऐसा जुमला है जो सबको शामिल है। नबूवत कहते हैं खुदा ताला से कलाम को, इसके अलावा नबूवत कुछ नहीं होती। खुदा ताला से जब एक इंसान कलाम करता है तो वही नबूवत होती है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपका ये अकीदा है कि अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कलाम करेगा, जो नबी भी हैं और रसूल बा शरीयत भी हैं। अब आपने मुझे जवाब ये देना है कि आपका ये जो दावा है इसमें क्या इस्तिस्ना मौजूद है कि एक किस्म की नबूवत अभी है। आपने कहा जी नबूवत नहीं है, तो क्या इसमें इस्तिस्ना मौजूद है कि एक किस्म की नबूवत भी मौजूद है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हासिल है। नबूवत मिलने का या ना मिलने का तो मैं सवाल ही नहीं कर रहा, सवाल ठीक गंदुम है, और अब जवाब चना, आपका, सवाल मुझे मैं कर सवाल रहा समझ हूं आ गया, इसका। सवाल हो गया आपका, सवाल जी हो जी, गया, आपको मैंने हाँ, टाइम सवाल दिया का था, अब हो जवाब गया। दें। मोहम्मद सामीन जी, गिरामी, सवाल का देखे जवाब। आप सलीम मीर साहब की बदखवासी देखे कि जब मैंने ईसा अलैहि इस्लाम की बात ही नहीं की, जब मैंने बताया नहीं कि वो आएंगे, उनसे मुकालमा होगा नहीं होगा, अभी तो मैंने उनकी बात ही नहीं की है। लेकिन सलीम मीर साहब कह रहे हैं, आपने उनका कह रहे हैं, आपके कीदे में तब वो आएंगे, अल्लाह से हम कलाम भी होंगे, ये भी ये होगा, आपका तो नहीं क्या अकीदा, नबी ये होंगे, क्या होंगे नहीं होंगे। और यार आपका ये मैंने अपने अकीदा नहीं दावे, है। मेरे दावे पे बात हो रही है, मैंने दावे में ये बात लिखी है, अच्छा चलें, सवाल आपने किया ना, मैं जवाब देने लगा मैंने हूं। दावे में ये बात आपने लिखी है, मुझे ये बताओ, जो तुम तो सवाल कर बात रहे तो हो, सुन लो, ये सवाल मैंने किया तो दावे में जवाब तो लिखी लो है। ना। और यार हाँ, मैंने तो दावे में सवाल जब किया तो बात जवाब लिखी तो लो। नहीं है, और जवाब तो जवाब मैं तो लो, हौसला तो चलो रखो, बताओ, हाँ हौसला बताओ, रखो ना। जब जवाब सवाल बताओ, किया जवाब ही नहीं सुन रहे। हाँ जी हाँ, बताओ। सवाल आपने किया जी मेरे दावे में ये बात कोई लिखी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है और उन पर वही होगी। अब मैं लगता है सलीम मीर साहब जो हैं उनका कोई नेटवर्क का मसला आ रहा है, और बात, उनकी आवाज आनी बंद हो गई है। दोबारा कोशिश करते हैं सलीम मीर साहब। आप किसी भी सलीम मीर किस्म साहब, की, आपकी आवाज, कोई आवाज नहीं आ रही थी, बात अपनी दोबारा शुरू करें। लगता है कोई अभी माइक का आ रही है मसला था आवाज, आपका। अभी अभी आप आ बात रही है शुरू आवाज, करें। मेरा मैं सवाल अभी पहले आ सुन रही ले, है। पहले सवाल सुन ले, पहले सवाल सुन ले। सवाल मेरा ये है कि जब मैंने ईसा अलैहि इस्लाम की बात अपने दावे में लिखी नहीं है, जब मैंने लिखा लिखी नहीं कि नहीं है, उनसे अल्लाह हम ठीक कलाम ठीक, मैं होगा समझ गया। नहीं होगा, तो बात हमारे जी दावे जी पे हो रही है, तो आप ला यानी जी, सवाल क्यों कर रहे मैं हैं? सवाल दावे समझ पे गया क्यों? जनाब, मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा आए आप। अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है, आप शुरू करें बात। जी हाँ, अभी आपने कहा जी जब मैंने अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र ही नहीं किया, मैं ये कह ही नहीं रहा कि उनके मुतल्लक, तो फिर आप क्यों मुझसे सवाल कर रहे हैं? सवाल करने की वजह यह है कि आपने अब जो नया अकीदा, नया दावा पेश किया है तहरीफ के बाद या उसमें अमेंडमेंट के बाद, वो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है। अब ये एक जामे फिक्रा है जो सबको शामिल है, इसमें नबूवत मिलने की, नबी पैदा होने की, नबी आने, किसी चीज का जिक्र नहीं है। इसमें वाज़े फिक्रे में पढ़ने वाले को ये इंप्रेशन मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म की कोई नबूवत मौजूद ही नहीं। इसमें नबी आने का, पैदा होने का जिक्र नहीं है, इसमें नबूवत का जिक्र है जो आपने अभी पेश किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं जानता हूं कि आपका, या आप इससे इनकार कर दें भी मेरा कोई ऐसा अकीदा नहीं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है और उन पर वही होनी है। मैं जानता हूं कि आपका ये अकीदा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप अपने इस अकीदा में एक इस्तिस्ना रखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक किस्म की नबूवत जो है वो अभी मौजूद है, वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत, इस हालत में कि वो नबी भी हैं और रसूल भी हैं। और आपका जब टाइम नबी खत्म करीम हो गया, सल्लल्लाहु टाइम अलैहि खत्म हो वसल्लम की गया, बात टाइम करें, खत्म हो गया, पर आपका टाइम सवाल, खत्म हो गया, जवाब खत्म टाइम नहीं ना खत्म हो हुआ। गया। और यार जवाब की बात नहीं, टाइम की बात हो रही है, टाइम खत्म हो गया आपका। आपकी बात ये कितना है कि टाइम था? अब 2 मिनट कितना आपका टाइम टाइम था, था? वो खत्म हो गए, 2 मिनट खत्म हो गए। ठीक है, अब मेरी बात सुने, करो जी, इससे ज्यादा आपका करो टाइम, करो मेरी जी। बात बात फिर वही है कि जब मैंने अपने मेरे दावे पे बात हो रही है,
اور میں نے اپنے دعوے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات لکھی ہی نہیں ہے. تو اور میرا دعویٰ یہاں پہ موجود ہے, کمنٹس کے اندر ساتھی پڑھ سکتے ہیں, آپ نے بھی اس کو نوٹ جی کر جی لی ہے. اگر تو میں نے جی اپنے جی دعوے میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات لکھی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ اس پہ سوال کر سکتے ہیں. جب میں نے آپ وہ جی. کی بات نہیں کی ہے تو آپ اس پہ سوال نہیں کر سکتے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے سوالات جو میرے دعوے پر تھے وہ سارے ہو چکے ہیں یا کوئی سوال اس نہیں دعوے پر باقی ہے آپ کا؟ اگر آپ کا کوئی وہ سوال سوال باقی ہے, اگر آپ کا کوئی جی سوال باقی ہے تو وہ آپ سوال کریں میرے دعوے کے متعلق. لا یعنی جی جی سوال کر کے نہ میرا اچھا وقت نہیں ضائع نہیں کرے وہ نہ آپ لوگوں کو کا لایا وقت نہیں ضائع لگنا کرے, ہے, جس سے نہ آپ کا میرا عقیدہ وقت غلط ضائع ثابت کرے ہوتا نہ ہے وہ آپ لوگوں کو کا لایا وقت نہیں ضائع لگنا کرے. ہے. اب میں آپ کو ٹائم جی دیتا ہوں, 2 منٹ آپ کے شروع ہو رہے ہیں. وہ لوگ اب جانتے ہیں. جی جی مزید آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ کریں. لا یعنی سوال کر کے جی جو دعوے کا سوال ہے وہ آپ کریں, چلو میرا اب اس میرا کے وقت علاوہ شروع آپ ہو کا گیا نا, سوال نہیں آپ ہے. لا یا نہیں کہیں اس ہاں کو جو جی, مرضی کہیں. آپ اب کے آپ کا عقیدے وقت جس سے شروع ہے, غلط چلیں. ثابت ہونے ہیں, جن سوالوں سے آپ کے عقیدے دیوبندیوں کے غلط ثابت ہونے ہیں وہ آپ کو لا یا نہیں لگنے ہیں. اب یہ عوام فیصلہ کرے گی. اب مجھے آپ کہہ رہے تھے میں جج نہیں ہوں, میں مناظر ہوں, اور خود آپ جج بن رہے ہیں کہ وہ لا یا نہیں ہے. یہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں. دوسرا, عوام کا وقت ضائع ہوتا ہے تو جس کو ضروری کام ہے وہ جا کر ضروری کام کرے. ہم نے کون سا سنگلیاں ڈالی ہوئی ہیں لوگوں کو کہ وہ جائیں نہ, جو آ رہا ہے آنے دو, جو جا رہا ہے جانے دیں, آپ بات کریں, اپنی دلیل پیش کریں. اچھا, آپ کہتے ہیں جی جب میں نے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں کیا تو پھر آپ کیوں مجھ سے سوال کرتے ہیں. اس کی وضاحت پچھلی دفعہ بھی میں کر چکا ہوں, دوبارہ کرتا ہوں کہ چونکہ آپ کا دعویٰ جو ہے وہ جامع ہے کہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کہنے کے مطابق فرمایا, میرے بات نہیں ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ بھی تو نبوت ہے نا. تو جو آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, یا تو آپ انکار کر دیں کہ جی میرا یہ عقیدہ نہیں ہے, ہم دیوبندی ہیں, ہم اقبال کی طرح یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اب دنیا میں نہیں آنا, وہ وفات پا چکے ہیں. لیکن آپ کا چونکہ یہ عقیدہ ہے اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو فکرہ ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں ہے, یہ جامع ہے ہر ایک کو, یا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نئی قسم کی نبوت کا استثناء موجود ہے. یہ آپ نے وضاحت کرنی ہے. اس میں وہ دوسرے سوال کا بھی جواب آ جائے گا کہ پھر ایک نئی قسم کی نبوت پیدا ہو گئی, ایسی نبوت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوگی کہ وہ نبی بھی ہوں گے, صاحب شریعت رسول بھی ہوں گے, اس کے باوجود نہ ان کی شریعت جاری ہوگی نہ ان کی نبوت جاری ہوگی, حالانکہ اللہ تعالیٰ ان پر وحی بھی کرے گا. یہ تیسری قسم کی جو نبوت ہے نا, اس کو بھی آپ نے قرآن سے اور حدیث سے پھر آپ کا ثابت ٹائم ہو گیا ہے, کرنا ہے. آپ کا ٹائم ہو گیا, آپ کا ٹائم ہو گیا. سلیم میر صاحب, بات یہ ہے کہ آپ یار مجھے ہنسی آ رہی ہے آپ کی باتیں سن کر کہ آپ کس طرح نہیں اپنے آنی لوگوں ہے کو آنی دھوکہ ہے. دیتے ہیں. ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم قرآن سے بات کرتے ہیں, ہم حدیث سے بات کرتے ہیں, اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ سب سے پہلے قرآن سے ثابت ہے, پھر حدیث سے ثابت ہے, پھر بزرگوں سے ثابت ہے, پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں. اور جب میں نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے, آپ کے سوال بھی سارے ہو گئے ہیں, اور ان میں سارے سوال ہی یہ لایا سارے نہیں تھے, لیکن ان کے اب میں نے دیکھیں جواب بھی سوال کا دے جواب دیے نہیں ہیں. دے رہے, لیکن آپ نہیں دے رہے آپ. پھر آپ نے اپنے آپ ٹائم کے جواب اندر دے ہی نہیں رہے, میں آپ نے تو کہا کہ جواب کو آپ نیا اوائڈ کر سوال رہے ہیں. کریں. اب میں نہیں بات شروع نیا تو کروں. اب کروں گا جب اس کا آپ جواب دیں گے. میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ آپ کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کی نبوت نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے, ان کے پاس یار میں نے نبوت بھی بات کی ہے ہوگی, عیسیٰ علیہ وہ السلام رسول کی, بھی وہ ہوں گے. آئیں گے یا نہیں آئیں گے, میں نے بات کی ہے اس بارے میں. آپ کہیں کہ میرا کوئی عقیدہ میں نہیں نے ہے, اپنے آپ کہیں دعوے میں میں یہ بات لکھی ہے, میں نے اپنے دعوے میں یہ آپ نے بات یہ تو لکھی لکھا ہے, آپ ہے. نے یار یہ تو سوال لکھا ہے نا آپ میرے دعوے میں دعوے کہ پہ, نبی, آپ میرے دعوے پہ سوال دعوے کر پہ ہی رہے ہیں کر رہا یا ہوں, ہمارے عقائد پر سوال کر رہے ہیں؟ دعوے میں آپ نے دعوے میں لکھا یہ ہے بات ہے, کہ اب حضور دعوے میں صلی یہ اللہ بات ہے, علیہ وسلم کے بعد, دعوے میں دعوے میں بات ہے لکھا کہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام اب آئیں گے, جی دعوے بالکل میں یہ بات ہے دیکھیں کہ عیسیٰ لکھا علیہ ہے کہ السلام اب آئیں گے. نبوت کا ذکر ہو رہا ہے, اور یار عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہے دعوے میں, وہ نبی ہوں گے کہ نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہے دعوے میں جو تم نبی سوال ہوں کر گے, رہے ہو. اور یار نبوت ہوگی ان کے پاس. تم سوال میرے دعوے پہ کر رہے ہو نا, دعوے پہ ہی کر رہا ہوں, ان کے تو پاس نبوت ہوگی کہ دعوے نہیں. میں یہ بات لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے حضرت یا ان کے عیسیٰ پاس نبی ہے نبوت یا ہوگی نہیں, نہیں ہوگی؟ دعوے میں ہے. حضرت عیسیٰ نبی ہے یا نہیں, اور نبی یار ہے. دعوے میں یہ بات ہے, دعوے میں بات ہے یہ. اچھا دعوے میں نہیں لکھا تو وہ نبی تو نہیں ہے. دعوے میں جب نہیں لکھا, جب میں عیسیٰ علیہ السلام کی بات کروں گا اس وقت آپ 1000 سوال کرنا. فی الحال ہاں دعوے پہ حضرت بات عیسیٰ ہو علیہ رہی ہے, فی السلام. الحال دعوے پہ بات ہاں ہو تو رہی دعوے ہے, کی وضاحت جو چاہیے دعویٰ نا. لکھا گیا اس پہ بات ہو رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ, ابھی تم سوال کر رہے تھے کہ تین قسم کی نبوت ہے, اس کو آپ کریں. میرے دعوے میں کوئی 3 قسم کی نبوت کا ذکر ہے, میں جب ابھی میں نے سوال کیا تم سے, کر رہے تھے کہ نہیں. یار میں نے ابھی کیا تم سے سوال, ابھی اچھا وہ کیا تم نہیں کرو گے سوال, ابھی تم وہ اس نہیں بات کرو سے گے نا. لاجواب, اس بات جو سے دعوے لاجواب میں دو گے, موجود اب نہیں ہے وہ دوسری طرف سوال تم جا رہے نہیں ہو. کرو گے. اب جو میں دعوے تو میں موجود نہیں ہے وہ یہ تم سوال سے تم نہیں کرو گے. میں نے یہ سوال تم سے پوچھنا ہے کہ ہم نبوت کی دو اب قسمیں ہمارے نزدیک وہ وہ بند ہے. دعوے میں ہے میرے لکھا, وہ وہ میں میرے پوچھوں دعوے گا, میں لکھا ہے, میں دعوے میں پوچھوں لکھا گا ہے. کہ نبوت کی کتنی قسمیں آپ اب تو مانتے ہیں؟ میں ہم تو بھی دو پوچھ مانتے سکتا ہیں. ہوں نا,
जब तुम वो बात पूछ सकते हो जो दावे में नहीं, तो मैं क्यों नहीं पूछ सकता? हमारी बात दावे में लिखी हुई है कि हुजूर सल्लम के बाद कोई नबी नहीं, नहीं उसमें आता। नबूवत की तो अक़साम मैं कहाँ लिखी है? पूछूंगा, दिखाओ। मैं पूछूंगा और फिर कि नबूवत की अक़साम कहाँ लिखी है उसमें? मैं यार मैं लिखी जब है? सवाल करूंगा नहीं ना, लिखी ना? जब मैं तुम्हारे दावे पे लेकिन सवाल नबूवत की करूंगा अक़साम तो नहीं फिर लिखी आप ना। बात करनी है आपने। अभी मैंने तो नबूवत की आपके सामने अक़साम सवाल नहीं ही नहीं लिखी ना किया। उसमें। मैंने सवाल किया आपसे, अभी मैंने सवाल किया किस चीज का? बिल्कुल आपके किया। आपके दावे पर, और दो आपके चार दावे दफा कर पर। चुके हो। अभी हो रहा सवाल। सवाल किया था अभी कि क्या नहीं? बात हो रही? अभी बात किया हो था रही है कि कि नहीं? तुम मुझसे पूछ और रहे हो देखा फिर उससे ईसा भी मुकर अलैहिस्सलाम गए। आएंगे या नहीं आएंगे। मैं तुमसे कह रहा हूँ मैंने दावे में वो मैं बात नहीं लिखी कह रहा, नहीं है, मैं नहीं तो पूछा। तुम क्यों नहीं, सवाल मैंने कर नहीं रहे हो? पूछा। तुमने ईसा इसलिए अलैहिस्सलाम कि का ये सवाल नहीं नबूवत की पूछा। बात हो रही है। ईसा अलैहिस्सलाम का इसलिए नाम तुमने नहीं लिया। अब जवाब तो सुनते नहीं हो। यार ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया तुमने। जवाब सुनो ना, अब जवाब ही नहीं सुनते तो जवाब मैं का कैसे कैसे? बताऊं लिया कि नहीं? बस सवाल जवाब यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे कि ईसा अलैहिस्सलाम का नाम तुमने लिया है। हाँ बिल्कुल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो नबी अब होंगे कि नहीं? मैंने दावे में ये बात लिखी है। हाँ बिल्कुल, ये लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत नहीं है। काज़िबीन हो यार, मैंने दावे में ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कब लिया है? मुझे ये बताओ। इसमें लिखा नहीं है कि नबूवत नहीं है। यार मैंने ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया है दावे में, तो तुम नबूवत सवाल का क्यों जिक्र कर रहे किया हो? है। मैंने नबूवत ईसा इसलिए कि नबूवत से मुतल्लक है। जब मैं कह रहा हूँ हुजूर के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है कि नहीं नहीं हुजूर नहीं के नहीं, बाद फिर दावा नबूवत बदल गए है हो। ही नहीं है। हुजूर के फिर बाद दावा नबूवत बदल गए है हो, ही नहीं इसलिए है। दावा लिखवाया था। हुजूर के बाद नबूवत इसलिए है दावा ही नहीं है, लिखवाया था। किसी को नहीं फिर तुम मिलेगी। दावा बदल गए हो। फिर मेरा तुम वही दावा दावा बदल है, गए हो। जो बात मैंने पहले की है नहीं वही कर रहा नहीं हूँ। नहीं 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 लेकिन नहीं तुमने नहीं नहीं ईसा नहीं अलैहिस्सलाम का नहीं नाम ना लिखा है, फिर तुम सवाल कर रहे हो। जो वो नबी दावा होंगे लिखा कि है उस नहीं? पे सवाल करो। हाँ अब नबी तुम्हारे होंगे कि सवाल नहीं? कौन नबी होंगे कि नहीं? कौन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो मैंने दावे में उनका नाम लिखा हुआ है। नबी होंगे कि नहीं, सवाल कर रहा हूं मैंने तुमसे। दावे में उनका नाम लिखा है। दावे में नबूवत का जिक्र हुआ है। नबूवत का जिक्र है दावे में कि हुजूर के बाद किसी को हाँ तो नबूवत हजरत नहीं ईसा नबी मिलेगी। होंगे कि नहीं? मैंने ईसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का होंगे नाम कि नहीं लिखा नबी? है, मैंने उनका नाम लिखा है वहां पे। नबी होंगे कि नहीं? और यार मैंने उनका नाम लिखा है वहां पे ईसा अलैहिस्सलाम देखा, का। तुम जवाब ही नहीं दे रहे। डर क्यों लगता है? तो कहो यार कि वो नबी होंगे। मैं जवाब इस बात का देना है जो मैंने दावा लिखा है। कहो कि तुम वो नबी सवाल होंगे। कहो उनके तुम पास सवाल नबूवत होगी। तुम कहो सवाल कि दावे उनके पे पास नबूवत होगी। तुम सवाल मेरे दावे पे कर रहे और हो ना। नबूवत नहीं होगी, उनके नबूवत का यार इकरार करना ही तो इस्लाम है। तुम सवाल तुम मेरे कहो दावे कि पे वो कर नबी रहे हो या होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम पे कर रहे हो? वो दावे से मुतल्लक है। वो दावे के मुतालिक नहीं है सवाल तुम्हारा। क्यों नहीं मुतल्लक? क्योंकि वो इसलिए कि हजरत मैंने नबी नाम ही अकरम नहीं सल्लल्लाहु लिखा अलैहि वसल्लम हुआ, के बाद तो तशरीफ मैंने नाम लाएंगे। ही नहीं लिखा हुआ वहां पे। तो नाम जिसका नहीं लिखा उसका जिक्र भी नहीं करोगे? तो जब मैं नाम लिखूंगा तो फिर तुम उस सवाल कर लेना। हाँ तो ये बता दो ना कि वो नबूवत उनके पास होगी कि नहीं। मेरा जो दावा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी बंदे को नबूवत या रसालत नहीं मिलेगी, तो मैं उसी पे नहीं, कायम हूं। ये गलत है। ये तुमने दावा बदल लिया हुआ है। तुमने दावा बदल लिया है। मेरी बात सुन लो, मैंने यही लिखी हुई है बात नहीं वहां नहीं पे। नहीं, मैं सुनता हूं, पहले दावा अपना ठीक करो। अब मेरी तुम्हारा बात सुनो। दावा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है। मेरा दावा वही नहीं, है, सुनो तुमने अब। बदला है। अच्छा, सुनो ला इधर, नबूवत आबादी का तर्जमा करो। हजूर के बाद नबूवत नहीं है। हाँ ये देखा ना, अभी तुम्हारा दावा और है, जब तुम फंस जाते हो तो दावा बदल जाते हो। ये ला नबी अब नबूवत आबादी का ये कहां से तर्जमा तुमने कर लिया कि नबी के बाद नबूवत नहीं मिलेगी? ये मिलेगी किस लफ्ज का तर्जमा है? मैंने ये बात की है कि इस लफ्ज का तर्जुमा है कि नबूवत नहीं मिलेगी। हाँ, मैंने तुम तो कह रहे हो, तुम अपने कह रहे हो। मैंने मैंने अपने तुम्हें दावे कहा पे इसको दलील अरबी ही में नहीं, ट्रांसलेट करो। मैंने तो अपने दावे मैंने पर कहा दलील ही नहीं दी। तुमने कहा कि मैंने कहा इसको मैंने अरबी तो में अपने ट्रांसलेट दावे करो। पर दलील तुमने ही नहीं कहा दी इसकी है। अरबी में बताता मैंने हूँ। तो दावे हैं? की दलील ही नहीं दी है, तुम दलील पे आ गए हो अब। नहीं नहीं, मैं दलील पूछ ही नहीं रहा। अब तुम्हारी कैसे? याददाश्त मैं ताजा करता हूँ, बात गौर से सुनो। जब तुमने कहा कि मेरा दावा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, मैंने कहा इसको अरबी में ट्रांसलेट करो। तुमने कहा इसकी अरबी है ला नबूवत आबादी। ये बात ठीक है कि गलत है? मैंने कहा है कि उसकी अरबी है ये। अच्छा, ये तो क्या बताया था मुझे? क्यों बताया था? ये रिकॉर्ड हो रही है बात। ये सारी बात रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड हो इसको रही है। यूट्यूब पे लगाऊंगा, इसको यूट्यूब पे तो लगाऊंगा। जहां मैं मर्जी लगाओ, टेंशन नहीं लगानी ये है दो जगह तुम। पे लाइव जा रही है, तुम जहां मर्जी इसको लगाना। टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, हाँ, टेंशन ला लेने की नबूवत जरूरत नहीं है आबादी का बिल्कुल। क्या मतलब है? ला नबूवत आबादी का क्या मतलब है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी बंदे को नबूवत नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। अब मिलेगी किसका तर्जमा है? मैंने कहा है कि ये उसका तर्जुमा अरबी ला नबूवत आबादी है। हाँ, इसका मतलब है कि तुम अरबी कुछ और कर रहे थे, अब तुम्हें समझ आ गई है कि वो गलत अरबी थी। अभी इसकी अरबी करो, नबूवत मिलेगी की अरबी करो, क्या है? बात हो गई है, लोग अरबी करो, बात हो गई है, बात क्या हो होता गई है? है, मैं बात पूछ रहा हो हूँ, गई है सवाल पूछ तुम्हारी, रहा हूँ। बात हो गई। मैं नबूवत वही तुमसे मिलेगी की कह रहा अरबी हूँ। करो जरा। अब हाँ मेरी बात करो सुनो, ना, नबूवत अब मेरी मिलेगी बात इसकी सुनो, अरबी मेरी करो। बात सुनो। अब मेरा ख्याल है कि यानी जो तुमने बातें करनी थी ना वो कर ली है तुमने। नहीं, ठीक तुम्हें है, लाया नहीं लगनी है। मैं तो कह रहा हूँ, वही तुम्हारा दावा है, दावे पे मेरा सवाल है
तुम कहते हो किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, मैंने कहा इसकी अरबी करो, तुम्हें पीछे 4 घंटे से अरबी नहीं तुमसे हो रही, अरबी तुमने की जी मैं अरबी करता हूं, ठहरे क्या है जी अरबी, ला नबूवत आबादी, उसका तर्जमा पूछा, तुमने कहा जी नबूवत नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा दावा बदल गया। जब मैंने उस पर तुम्हें पकड़ की है, तुम्हारा तो दावा ही नहीं हो रहा, तुमने दलील कहां से देनी है? तुमने कहा जी नबूवत नहीं है, मैंने कहा हजरत ईसा को जो होगी वो नबूवत नहीं होगी, तुमने वो दावा छोड़ के उधर से छड़ापी मारते, उधर अब उस मेरे टेंट से दावे छड़ापी को मारते मेरे उधर। अब मेरा टाइम है, मेरा टाइम अब मेरे दावे को गौर से पढ़ो, मैं फिर उसी पे आ रहा हूँ और तुम्हारी लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे तुम धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। मैंने अपने दावे में ये बात लिखी है कि नबियों का जो सिलसिला अल्लाह ताला ने सैयदना नहीं नहीं, आदम उसको अलैहिस्सलाम से शुरू पिछले को किया मैं है। छोड़ दो, मैं उस पर और बहस मैं नहीं पिछले करता। को मैं पूरा आखिरी पेश लाइन, करूंगा, मैं पूरा पेश करूंगा आखिरी कि लाइन पे नबियों का, बहस है। मेरा टाइम है, मेरा टाइम है, मैं जो मर्जी करूं। नबियों का जो नहीं, सिलसिला जो अल्लाह मर्जी ताला क्यों ने करो, सैयदना आदम जो मर्जी अलैहिस्सलाम से करना, शुरू जब किया मुनाजरा था। खत्म हो जाएगा। नबियों का सवाल जो ये है सिलसिला, कि इसका तर्जमा क्यों नहीं करते या तुम, किसी को मेरा नबूवत नहीं टाइम मिलेगी, मेरा इसकी है या अरबी क्या तुम्हारा है? है? टाइम मेरा है या तुम्हारा पर है? मैं ये सुन चुका हूं ना बात, ये मैं सवाल का तुम्हें जवाब दो। मैं मेरी बात सुनो, मेरा दावे पे बात हाँ हो जी, रही है, मैं अपना दावा बता रहा हूँ और तुम्हें समझा रहा हूँ, जो तुम्हारा वो सवाल दावा होगा मैं फिर नहीं बताना। पूछा, दावा तो लिखा हुआ है, तो मुझे किस पे दावे की बात हो वजाहत रही है? चाहिए। फिर वजाहत ही हो दावे की रही है ना, वजाहत पे दावे की वजाहत ही नहीं, कर रहा सवाल हूँ। मैं ये इस पे किस पूछ रहा हूँ, दावे सवाल में, मैं दावे पूछ रहा में, हूँ आखिरी लाइन मेरी का। बात सुनो, मेरी बात सुनो, दावा तुम 100 दफा पढ़ते रहो। दावे में कौन सी बात की वजाहत तुम चाह रहे हो वो बताओ। इसकी के किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, इसकी नहीं अरबी क्या मिलेगी है ये इसकी बताओ। अरबी में, तुम अपने दावे की अरबी पहले बताओ फिर मुझे। पहले तुम्हारे दावे पे बात होगी, बताओ, अब बताओ, अब बताओ। तुम्हारे दावे पे मैं पहली तुम्हें बात अरबी है, में दावा लिख दूंगा, मैं नहीं तुम्हें तुम, सारा दावा अरबी में लिख दूंगा, मैं भी जिस अपना लफ्ज की दावा, कहोगे अरबी मैं भी अपना बताऊंगा। दावा अरबी में लिख के भेज दूंगा, लेकिन बात लिखो ये है कि लिखो लिखो अच्छा लिखो अरबी, लिखो मेरी बात लिखो ठीक अरबी है। में, मैं एक लिखो मिनट, अरबी मैं में। मेरी और नहीं बात नहीं नहीं सुनो नहीं नहीं फिर। नहीं नहीं, लिखो अब। अब बस मैं अभी देखा अभी ना, लिख के भेजता पता हूँ। है तुम्हें कि जब भी तुमने इसको अरबी में ट्रांसलेट करना है, तुम उसको सारी जिंदगी साबित नहीं कर सकते। करो अरबी में मेरी ट्रांसलेट। हाँ जी हाँ जी, आ रही है आवाज आवाज। आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। अच्छा सलीम, मेरी बात ये है कि मैं यहाँ पे ना इसको अरबी में टाइप करके ना, जो मेरा दावा है उसको, अपने दावे को मैं अरबी में पूरा टाइप करके यहाँ पे भेज देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद तुम अपना जो दावा है उसको अरबी में टाइप करके भेजोगे यहाँ पे। उसके बाद जो ठीक हमारी है, गुफ्तगू होगी वो अरबी में होगी। ये शर्त मैं नहीं मानता, ये क्यों नहीं मानते? फिर सारी बात अरबी में होगी ना। तुम एक क्योंकि लफ्ज सुनने कह रहे वाले हो, अरबी नहीं तुम जानते, सुनने वाले अरबी, क्योंकि तो फिर सुनने दावा वाले क्यों अरबी अरबी में नहीं पूछ रहे जानते। हो? फिर दावा अरबी में पूछने का इसलिए कि मतलब, फिर इसलिए दावा कि मेरे लिए जरूरी है, इसलिए कि मेरे लिए जरूरी है मेरे दावे को लिए भी समझने के जरूरी है, लिए। मेरे लिए भी जरूरी है तुम अरबी में बात करो मेरे साथ। और नहीं, मैं अवाम के लिए दावा कर रहा हूँ, आपके अवाम के शौक लिए, पूरे करने के लिए नहीं मैं कर भी रहा। अवाम के लिए कर रहा हूँ, मैंने भी आपके शौक पूरे नहीं करने हैं। इसलिए जो बात मैंने दावे आपके में लिए की है, दावा समझने के लिए जो जरूरी बात है कि मैंने किसी दावे को में की है, नहीं मिलेगी, इसकी अरबी बयान करो। मैंने अपने दावे तुम में ये मेरे बात दावे की पे है। मेरी सवाल बात करना सुनो, ना, मेरी बात सुनो, मेरी तुम बात मेरे सुनो। दावे पे सवाल करना, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मेरे दावे पे तुम कहना जी इस लफ्ज का अरबी करो, मैं तुम्हें कर दूंगा। तुम क्यों नहीं करते, तुम्हें क्यों डर लगता है? इसीलिए कि जब तुमने इसकी अरबी करनी है वो तुमसे साबित नहीं होनी। होगी बात, करो फिर, तर्जमा करो, होगी बात, तर्जमा करो, बात कर ली है तुमने, ये पूछ रहा हूँ तर्जमा तुमसे। करो। अब मैं यार पूछ बात रहा हूँ, तर्जमा तुमने करो। अपने, अब मेरी बारी है ना, अब मैं बात कर लूं अब? ये हाँ, पूछ रहा हूँ तर्जमा तुमसे। करो, बातें ना अब करो, तुमने वक्त बोलना नहीं, जाया ना अब करो। वक्त तुम जाया कर रहे हो, मैंने इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि अब बोलना नहीं है तुमने। हाँ, तो इसकी अरबी कर दो, फिर मैं नहीं बोलता। मैं इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि तुमने सवाल किया, मेरा जवाब सुनो। सवाल क्या है? सवाल तुमने यही किया है ना कि हजूर सर, ये जो तुम कह रहे हो कि इस ला नबूवत आबादी, यही सवाल है ना तुम्हारा? ये क्या लानबूत आबादी सवाल है? भूल तुमने ये गए, बात, भूल गए हो? मेरी बात पानी सुनो। पी लो, उठ के पानी शानी पी लो, फिर आ जाना। तुम्हें भूल गया, सवाल ही भूल गया तुम्हें, हैं? तुमने मुझसे सवाल ये किया है कि मैं अच्छा, जो तुम कह रहा कह हूँ, रहे हो जी मैं जवाब देने अब लगा हूँ सुनो और सुनो, सवाल ही नहीं पता क्या है। अरे यार सुनो हाँ, तो सही, सुनो तो सही, अच्छा, याद आ गया, याद आ गया। सुनो बात, पहले पूरी बात सुनो। तुम कह हाँ रहे हो कि ला हाँ, नबूवत सुनाओ आबादी जो बात है वो मेरे दावे के साथ मुताबिकत नहीं रख रही है, इसलिए जो जी, दावे की मैं नहीं बात कह है रहा उसका मैं अरबी में मैं ये नहीं कह ट्रांसलेशन रहा, करूँ। हाँ, मैं ये कह नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं ये जो फिक्रा है किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, मैंने ये कहा कि इसकी अरबी कर दो, ताकि जो फिर तुम अरबी करोगे, चूंकि तुम्हारे दलाइल अरबी में होंगे, हम उनको मैच कर लें कि ये दावा और दलील ये एक जैसे मैच हैं तुमने या नहीं। करना है, मैच तुमने तुमने, करना है। तो मैं मुनाजिर हूं, मैंने ही करना तुम है, और किसने करना है? जज हो, तुमने मैच करने हैं। हाँ, तो जो मुनाजिर है वो सवाल नहीं करता। मुनाजर सवाल करता है, जज तो नहीं बनता ना।
हाँ तो जज अवाम होगी ना, मैंने भी तो चेक करना है ना। मैं अवाम जीरा मर्जी कैसे होती जानती है? है। मुनाजर जीरा नहीं करता, मुनाजर जीरा नहीं करता। सलीम मेरी आज कमाल करते हो तुम। हाँ, मुनाजर जीरा नहीं करता। अगर तुम मुनाजर गलत जीरा- दलील दोगे तो मुनाजरा करने वाला जीरा नहीं करता। मैं इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि जज हाँ तो जीरा करता है ना। जज तुम नहीं तो हो, जीरा करने वाला जज तो मैं हूं लोग ना, हैं, मैं मुनाजर और तो हूं लोगों ना। के लिए मैंने जज अपना होते कीदा दूसरे बता लोग। दिया हुआ है। हाँ तो कीदे की वजाहत तो मैं पूछ सकता हूँ, या तुम भी